Odisha is a unique state having 62 different types of scheduled tribes. तो जिलापाल ताको पचारे आपन संगे आउ किए अछंती से भी भलो कि इंग्रजी कहि पानथि जर्मनी मिश्रित इंग्रजी कहउछन कहले बो एका आसी मोर के संगे ना जिलापाल कहले नहीं तुम देई हबने बंडा के क्रोधी जनजाति से एरिया रे एका 2-3 जन नगला हम देई परिबो से पूरा छोट छुआ भलिया कांदिले समस्त नमस्कार आमे गाइबा आम कलिंग इतिहासर आज गोटे नुआ संपान एवं आजिर विषय वस्तु हूँ ओडिशार जनजाति एवं वक्ता होचंती श्रीजुक्त संजीव चंद्र होता जहाँ विषय रे मोर बंधु श्री सुरेंद्र मिश्र अल्प समय पर आपण मानक परिचय पर्व उपस्थापन करेंगे तेबे मो आपण मानक समस्त धन्यवाद जनाया चाहूँगी जे आज आभासी आलोचना चक्र आपण मैंने समस्त जोग देइचंती एवं आमको उत्साहित करचंती एवं मु आज निश्चित भाव स्वागत जनइबी आज वक्ता श्रीजुक्त संजीव चंद्र होता महोदय को से सी मत राजी होते आमर प्रस्ताव जे आपंकर गोटे पसंद योग्य विषय वस्तु उपर कहवाई सी तो अनेक विषय सी जड़े माने धुरण व्यक्ति विशेषज्ञ किंतु सी प्रथम वक्तव्य आज जो आम सांगे उपस्थापन करने चाहूँगी सेटा हूँ ओडिशार जनजाति या व्यतिरिक्त सी अनेक गुड़ाई विषय माने कहवाई मुझे अनुरोध कर परवर्ती समय आम से सब गोटे पर गोटे करवा कि आज विषय हूँ ओडिशार जनजाति मु बर्तमान अनुरोध करी मोर बंधु श्री शुभेन्द्र मिश्र महोदय को सी आज वक्ता परिचय पर्व उपस्थापन करेंगे तापर आम शुणा आज वक्ता श्रीजुक्त संजीव चंद्र होता शुभेन्द्र बाबू आज संध्यारे जोग देइथिबा समस्त सदस्यों को मु धन्यवाद दउछि। आजिर वक्ता होचंती श्री संजीव चंद्र होता होता महोदय 11 सेप्टेम्बर 1944 रे अनुगुल जिलार आठमल्लिक रे जन्मग्रहण करथिले। से 1960 मसीह रे आठमल्लिक महेंद्र हाई स्कूल उच्च विद्यालय शिक्षा समाप्त करथिले। तापरे कटक रेवेन्सा कॉलेज रु उच्च शिक्षा लाभ करथिले। से 66 मसीह रे उत्कल विश्वविद्यालय अधीन रे अर्थनीति रे एमए और विलियम्स कॉलेज मैसाचुसेट्स यूएसए रु डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स रे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पढ़िथिले। से 1977 मसीह रे एई विषय रे मास्टर डिग्री हासिल करथिले। किछि समय पई से रेवेन्सा कॉलेज रे एमए पर शिक्षादान करथिले। तापर सेटा 67 रु 68 मसीहा पर्यंत उत्कल विश्वविद्यालय अप्लाइड इकोनॉमिक्स रे शिक्षा देउथिले। से जुलाई 1968 मसीह रे भारतीय प्रशासनिक सेवा रे जोग देले। से बालेश्वर एवं कोरापुट जिलार कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट थिले। तांको प्रशासनिक वृत्ति रे से वाणिज्यिक कमिश्नर, परिवहन कमिश्नर, राजस्व सचिव, गृह सचिव, उच्च शिक्षा, कृषि सचिव बड़ी किसी गुरुत्वपूर्ण कार्य करथिले। दीर्घ समय धरी से कृषि उत्पादन कमिश्नर थिले। से ओडिशा खनि निगम चेयरमैन और ओमफेड चेयरमैन मध्य थिले। से मुख्य सचिव पद को उन्नीत होइथिले और सेप्टेम्बर 2004 मसीह रे ओडिशार सदस्य बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हिसाब रे अवसर ग्रहण करथिले। अवसर परे से राज्य निर्वाचन कमिशनर भाव में नियुक्त होइथिले एवं एही सांविधानिक पदवी रे 5 वर्ष कार्य करी सेप्टेम्बर 2009 रे विदाय नैथिले। से 2007 रे पंचायत संस्था और 2008 रे म्युनिसिपल संस्थार साधारण निर्वाचन को सफलतार सहित परिचालन करथिले। से 2 थर पई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ओडिशा आंचलिक शाखार अध्यक्ष थिले। से ओडिशा सरकार राजस्व वृद्धि पदक्षेप विशेषज्ञ कमिटीर सभापति मध्य थिले। श्री होता 9टी ओडिया पुस्तक, क्षुद्र गल्प और गोटे ओडिया प्रबंध पुस्तक मध्य लिखिचंती। समय समय रे से खबर कागज स्तंभ रे मध्य सहयोग करती। एटा हला होतांकर सामान्य परिचय बहुत अच्छी तांको विषय कहवा पई। वर्तमान मु संजीव सार को अनुरोध करुछि तांकर वक्तव्य रख। धन्यवाद।
वंदे उत्कल जननी शुभ संध्या कलिंग इतिहास प्रतिष्ठान तरफ उद्योक्ता बंधु सुनील विश्वाणकर प्रायोजन रे आज जो संपान होछि सेथिरे मु तांको कहिथिली आज संपान नाम रखिबे ओडिशार जनजाति। एई मते पचारे क्यों भाषा कहे कहली दी भाग रे विभक्त करी दीटी अध्याय रे। प्रथम अध्यायटी हम जनजाति स्व बाहक सस्टेनेबल रही मात्र गोटे ओडिया शब्द प्रतिशब्द पाइली स्व संचालित बा स्वबाहक विकास एवं द्वितीय अध्याय रे जनजाति और उत्कलीय संस्कृतिर समन्वय। प्रथम भागरे माने अनेक कारणरू इंग्राजी सहित ओडिया विशेष भाव रे इंग्रेजी रे कहिबी। द्वितीय अध्यायटा संपूर्ण भाव रे ओडिया रे कहिबी। समयर चाबिकाठी सुनील बाम को हाथ रे जेतेबेले से कहिबे सेतेबेले मु बंद करिवे काइना लक्षण रेखा बोली आमर जे कहूछु एई बाबद रे कहवा को गले प्रथमे आपन को कहे जेतेबेले संविधान व्यवस्था सभा हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत आलोचना हेइथला एई बाबद रे जे एई जनजाति को पई कोन पृथक संविधान रे हे पारिबो एवं हेइची मध्य जो जो व्यवस्था हेइची विभिन्न अनुच्छेद से गुडी को होची अनुच्छेद 46 आर्टिकल 46 it speaks that the state will try to promote the economic and educational interests of the scheduled tribe, scheduled caste and other weaker sections. A अनुच्छेद Article 46 it occurs in part 4 of the Constitution which deals with the directive principle of state policy. Next, will be amused and rather happy to know Article 164. It gives a mandate. It speaks that there shall be a minister in charge of tribal welfare in the states of Madhya Pradesh, Bihar, and Odisha. Subsequently, after bifurcation of Madhya Pradesh, they added Chhattisgarh and also Jharkhand. There shall be in the cabinet, there shall be a minister in charge of tribal affairs in the constitutional mandate. Third article is Article 244, read with fifth schedule of the Constitution of India. Our constitution is appended with several schedules. So, fifth schedule. सर टिके गोटे मिनिट सर टिके सर এই जो प्रेजेंटेशन टा बोधे अन्य माने देखि पारु नांती बोधे मु टिके ये करूची ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ दिसुची दिसला ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖି ହଉଛି ଯେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମୋଡ ରେ ନାହିଁ ବଡ ହେଇକି ଦେଖା ଯାଉନି। मु बडा एक तो मु मैं धरन तो एठी प्रेजेंटेशन टा स्लाइड शो को जगली हाँ स्लाइड शो मोड को हां वर्तमान देखाउनी वर्तमान फुल स्क्रीन कर नहीं। दियंतु फुल स्क्रीन तो कर दीची मु I will speak. Every page is with me, so please don't worry. If you cannot see, ignore it and try to listen. ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖା ଯାଉଛି रिज्यूम स्लाइड शो मारले Okay, Sunil Babu, let us not spend Okay, our okay. time because ठीक, sir, we'll have to ठीक. utilize our time to the maximum. So the third one, the article is Article 244, fifth schedule of the Constitution. As you know, there are several schedules. Fifth schedule deals with only scheduled tribe other than northeastern part of the country, other than northeastern state. For those states, there is Schedule 6 deals with it. So this Schedule 244, read with fifth schedule, makes a number of important provisions that this state, even bypassing the legislature, shall issue certain regulations, certain orders with the approval of the President of India for the promotion of the interest of the scheduled tribes. And this itself is a great landmark in the Constitution, and in our state,
There is a regulation 2, which is issued by the governor. Governor means on the advice of the Council of Ministers and with the approval of the President of India, that there shall not be any transfer to the non-tribals without the approval of the competent authority. जड़े प्राधिकार व्यक्ति प्राधिकार अधिकारी प्राधिकृत अधिकारी बिना परमिशन रे ट्राइबल मान जमी नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर हो पारिबो नाही. Fifth schedule also speaks that the governor may pass any order with the approval of the President of India, whether a particular part of an act shall not be applicable to the scheduled area or may be applicable with certain modification. So these are the powers given to the state, which means without even introducing in the legislature, the executive of a state, on the advice of the Tribes Advisory Council. There is a Tribes Advisory Council mandated in 5th schedule. 5th schedule is a part of the Constitution. So with the advice of on the recommendation of the Tribes Advisory Council, the Nahala Tribes Advisory Council, which consists of all scheduled tribe members of the Legislative Assembly across the parties and a few other members. So on their advice, the executive, that means the state government, can issue order even without introducing any law in Assembly with the approval of the President, who will be referred to by the governor. And these are the Article 342, that is another important article, which empowers the President to declare any community or scheduled tribe on the recommendation of the governor of a state. So if the President declares a certain community or scheduled tribe, that will be deemed as scheduled tribe constitutionally. And that's why we call scheduled tribe. Also same for scheduled caste. These are the constitutional provisions to safeguard the interest of the scheduled tribe. Now, as against this, what is the position of Odisha? Odisha स्थान जनजाति संपर्क से विषय प्रावधान करने चाहिए. Odisha is a unique state having 62 different types of scheduled tribes in different parts of the state, out of whom 13 are particularly vulnerable tribal groups. They are called PVTG. There are 13 such groups. Almost half of them are in the southern part. I'm naming them also. Kindly count in your finger. Number 1 is the They. They live in Machkun Valley. Number 2 is Bondo বা Bonda. 5th, Lanja Sora. 6th, Sora as a whole. 7th, Chutkia Bhunjia. They live in the Sunabada hills of Nuapada, not our Sunabada in Koraput. I say our because I identify myself as a Koraputia, interestingly. So that's Sunabada, Chutkia Bhunjia. Then Paudi Puya, 8. 9, Lodha. 10, Lodha, they live in Mayurbhanj. 10, Juango, they live in Gonasika part of Keonjhar as well as in the Danagadi block of Jajpur district. 11, Paudi Bhuya. 12, Makadia. 13, Pahoria and Birahor. They live mostly in Mayurbhanj, Bonai and Sundar, Bonai part of Bonai area of Sundargarh. That is the very small. How do they define a PVTG, particularly vulnerable tribal group? This is on the basis of their primitive way of living, insularity, exclusiveness, less contact with the other society, even other tribes also, and the way of their economic activity,
continue to be primitive. On that basis, Government of India, with an expert group, they define who is a PVTG, and we have got 13 PVTG in Odisha. So, where the 2011 census, tribals in Odisha constitute 22.84%. You may say call 23% in a round figure, 23%. And tribals of Odisha accounts for 9.17% of the total tribal of India. They account for 9.7%. But in Odisha, they account for 23%. So where do they live? Normally, you divide Odisha into two parts for the tribal habitat. Number one part is the Eastern Ghat range and valley. Eastern Ghat hills and valley both, that comprises the 4 districts of undivided Koraput region, that is called Malkangiri, Koraput, Nabarangpur, and Rayagada. Then comes Gajapati, Ganjam, Kandhamal, Kalahandi, Nuapada. All these are parts of Eastern Ghat hill range and valley. This is the abode of the scheduled tribes. The other part is the Chotnagpur plateau, which comprises, or you may be surprised how Baleshwar, the Nilgiri area of Baleshwar, Raibania area of Baleshwar, these are the two areas, Mayurbhanj, Kendujhar, Sundargarh, Devgarh, part of Sambalpur, part of Jharsuguda. These are called Chotnagpur plateau, and this area, some other tribes they live. Now, which are the scheduled area? Because Article 342 says, President will not only notify scheduled tribes, President will also notify scheduled area. A scheduled area is one where the total number of tribals constitute more than 50% of a particular administrative unit. From that point of view, there are 7 districts. The whole district is scheduled area. I am naming them. Mayurbhanj, not Keonjhar, because Anandapur subdivision is not a scheduled area. Mayurbhanj, Sundargarh, Kandhamal, then the 4 districts of Koraput region, Koraput, Rayagada, Nabarangpur, and Malkangiri. These 7 districts, whole district is scheduled area. Other scheduled area is the Gajapati district. Out of 7 blocks, 5 blocks are scheduled area blocks. I need not name them because it will take a lot of time. Except 2 Gram Panchayat, the whole Soroda Tahsil of Ganjam. Then Swamul, Rampur, and Ranjigad blocks of Kalahandi district. Tilaibani block of Devgarh district. Pamara, Kuchinda, and Jamankira blocks of Kuchinda subdivision of Sambalpur district. And Nilgiri block of Baleshwar district. Altogether, there are 119 blocks and 1 part tahsil, that is Soroda. These are declared as scheduled area where the population of tribe constitute more than 50%. But tribals outside the scheduled area, they constitute about 30%. Out of the total tribal population, about 30% live outside the scheduled area. The reason is very simple. There are 13 MADA area. MADA Odisha Development Authority, where in a big cluster there will be minimum 10,000 tribal plus many Rampur. Most other blocks, the tribal population is not more than 50%, but it constitutes 45
44%, quite a sizable population. It is almost touching 50%, but not more than 50%. That's why they are not declared as scheduled population. I mean, scheduled area. Same with regard to Jharsuguda. Same with regard to, this Nuapada, Bolangir, ପାଞ୍ଚଟା ବ୍ଲକ ଯୋଉଠିକି 40%, 42% ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇବାଲ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଲା 50%. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି about 30% they live outside the scheduled area, one should not be surprised. But there are many other areas where a single block that is predominantly tribal but less than 50%. I am naming them. Take for example Khordha, the Banapur block. Banapur block, there is a sizable tribal population, Sabara, Saura. Konkanahat block of Dhankana, Atmalik block of Angul, Atmalik and Pallada block of Angul. Pallada is the place of Paudi Bhuya, one PBTG group. Daspala block of Daspala and Ranpur blocks of Nayagarh district, abode of Kandhas. There are Kandha rebellions in these two areas during the state time and princely state time. The point I am making, even in Anandapur subdivision, which is not a scheduled area, there are quite a sizable tribal population. In addition to this, to the coastal plain, there are many villages to which tribal people have migrated in search of jobs and have settled there permanently. Particularly if you find tribals of Bhadrak district, they have all migrated from Keonjhar. Tribals of Keonjhar district, Balator district, they are all migrants from Mayurbhanj. They have settled there, but they have constituted small isolates of tribal people, and they are mostly laborers, marginal laborers without having any assets, don't receive all types of tribal welfare program, identity card or something like that. This scenario of tribal demography, 147 assembly constituency, 33 are reserved for the scheduled tribe. I need not go into that, but to clear it out from your mind, the difference between PVTG and other tribal, this must say that PVTG, they want to be insular, they want to be ଅଲଗା ହେଇକି ରହିବାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାଟା ଥାଏ. Whereas other tribes like Santal, Bhuya in Keonjhar, Barja in Koraput, they are part of the normal agrarian people. You don't find, they are not insular. Now, the total geographical area of Odisha is 1,55,707 square kilometers, out of which the scheduled area dominated by the tribal constitutes 69,403 square kilometers, which accounts for 44%. So quite a sizable geographic area is populated by predominant scheduled tribe where they are in majority. I gave you a wrong figure. MADA, total number of modified area development authority, there are 45 MADA and 14 cluster villages which are outside scheduled area but dominated by tribal population in a small pocket, but not accounting for more than 50% of an administrative unit. By administrative unit, normally we take the block as an administrative unit. Now, about the sustainable development. First, keep it in mind. Any administrator, let me make it very clear and very assertively, any administrator working in a tribal area should not be and shall not be neutral. You may be surprised what this fellow is speaking. If he will be neutral, he is doing injustice to the tribe. He should have a positive bias in favor of the tribe.
he should show a positive bias in favor of the tribal, then only he can do justice. The reason is very simple arithmetically. They start low base compared to the others in the economic ladder. When a certain group starts from a low base, from a low level, and other people at a higher economic base or social base, how can you be neutral between the two? I will give the example of our legendary novelist, late Gopinath Mahathi, when he was magistrate in Koraput. He has written that when he was magistrate, when he was punishing people for theft of forest produce, if he will be imposing 5 rupees to a non-tribal, he will be imposing 2 annas to a tribal. That is positive bias in favor of a tribal. If he would be imposing, he will be doing injustice. So you can multiply this type of example. So I will start with the proposition. Any developmental administration in the scheduled tribal area, the administrator, the officer, the developmental officer, they must show a positive bias in favor of the tribal and should not be neutral in their approach, because you are handling with people with a very low economic base compared to the other people in the mainstream. So to bringing them at par in the development process, we have to say, we have to recognize that their ethnicity and the ethnic identity on this point. So if you say that how they are at a lower base, I am giving you hard statistics. I am unable to show you in slides, but I will read out. Latest National Family Health Survey conducted by Government of India for different states. That is in 2019-21. Between 19 and 21, they have taken sizable samples. For your information, National Family Health Survey 6 is already out, but the findings, I could not get it in the internet. That is for 23-24, 2023-2024. But I could not, I know that it is out, but unfortunately I could not get the findings. So I am now relying upon National Family Health Survey 2019-21. It reveals that infant and child mortality rate among the children. Infant mortality means a child below 1 year. Child mortality means below 5 years. Infant mortality rate, IMR, child before attaining 1 year, is 36 deaths per 1,000, which was in NFHS, National Family Health Survey 5, which is down from 40, which was in NFHS 4. National Family Health Survey 4 ହେଇଥିଲା 2017-19, এটা ହେଲା 2019-21. ସେତେବେଳେ 40 ଥିଲା, এটা କମି ଆସିଛି 36. But big but, the IMR for the ST is 55.9. When I say they start with a low base, low social status, this is one glaring example. Odisha रे ଯେତେବେଳେ 40 ରୁ କମିକିରି 36 ହେଲା NFHS 5 ରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1 ବର୍ଷ ସେଇ ରେଟ୍ ହଉଛି 55.9. Look at the gap. Then how about the child rate, child death rate? Child death means below 5 years and above 1 year. Death of ST children under 5 years was 65.4 for 1,000 in NFHS 4, which increased, this is for all people, to 66.2 for 1,000. It is for the ST children. It is for the ST children. NFHS 4 रे जहाँ थिला 65.6 for 1,000 number, ताहा बढ़ी करी 66.2
NFSS 5 रे हला बढ़िला as against 41 for 1000 for the state as a whole. अपन खाली व्यवधान ता देखंतु केते. And it is a matter of concern. Although Odisha has reported highest decline in IMR in the country, but the increase in IMR for the scheduled tribe is a matter of big concern. Then I will speak about the nutritional status among the tribal as per NFSS 5. This report says that growth in stunting and wasting is higher among the stunting माने उच्चतरे कम बयस को चाहिए. Wasting हला ओजन रे कम कौन सी एक निर्दिष्ट बयस रे उच्चता को चाहिए. Underweight हला उभयटार मिश्रण माने स्टंटिंग हेले उच्चता कम ओजन भी कम. So सेटा NFS 5 रे कोहाउची that the report the stunting and wasting is higher among the tribal children compared to the others. It also says that anemia among the scheduled tribe men and women is much higher compared to others. However, this point against this type of negative narrative, NFHS 5 speaks a good finding, makes a good finding. It is quite satisfying to note that coverage of children in 12 to 13 months in all types of vaccination fares much better in all KBK districts, where the score is more than the state score. However, in some of the scheduled districts of Chotnagpur Plateau like Mayurbhanj, Keonjhar and Sundargarh, it is quite less than the state average. Interestingly, in Devgarh, 100% coverage is there in inoculation and 98% in Sambalpur. As per the same survey report, it reveals that access to toilet facility for ST in urban area is 56% and in rural area 60.7% compared to the state. So it is a redeeming picture, but once you come to the literacy front, you get a very sad picture. Literacy figure I am giving out of 2011 census. Total literacy rate in Odisha was 72.87%, whereas for ST it was 52.24%. 72.87%, 52.24% for the ST. For male, gender-wise, I am making gender-wise segregation. For Odisha as a whole, 81.59%, but male scheduled tribe literate 63.7%. Similarly, for female literacy for the state as a whole, 64%, and for scheduled tribe female, it is 41.20%. Look at the gap. So when I say they start with a low economic and social base, socio-economic base, it is not without any data or supporting. And look at the gender gap. Gender gap ta outhare kahi dauchi. State as a whole, male hoche 81.59%, female hoche 64%. ST mankar hoche 63%, 41%. Tenu state re gender gap ta hoche literacy re 17.58%. ST mankar hala ahuri adhika 22.5%. So with this type of low base, how a sustainable development can be thought of, how you can think about a sustainable development. Friends, against all the negative parameters, tribals and sub to them, they reveal one positive feature compared to all other. Go to any pocket, any tribal district, in gender ratio, female outnumber male. It is as per 2011 census, and I went on counting it from 1961. I did not have time to go beyond that, or, I mean, to the further past. Every census reveals that in Odisha,
female tribals outnumber male per 1,000. And in 2011 census, for every 1,000 tribal male, there are 1,029 tribal female, as against 1,979 female in the state as a whole for 1,000 male. Is it not a redeeming feature, friend? It is. It is because tribal don't have any infanticide, practice of infanticide, don't have inherent preference for a male child. So they have their own ethnic characteristic, as a result of which women are not marginalized at all. So this is against all negative feature. I considered it as a positive feature. Now coming to their economic status, agricultural holdings of tribals. As per agricultural census 2015-16, and also as per Odisha Economic Survey 22-23, operational holdings in Odisha is constitute 50.81 lakh hectares, out of which 42.22% belongs to ST. That is the main physical asset of the tribal people. But we don't know in the meantime how many tribal holdings in a, in a tacit manner has passed on to the non-tribal hands with the tacit connivance of the so-called authorized officers. That is not known to anybody. Gadadhar will know better because he has recently retired compared to us. Many lands have passed on from tribal hands to non-tribal with due permission from the competent authority, but it is a fact that that is their mainstay. The agricultural holdings is the mainstay. I will come to a problem. How anyone, I don't know if any one of you has read the economic survey published every year by the Planning and Cooperation Department, Planning and Coordination Department. Now it is being published by the Finance Department. There is not a single chapter on tribal. They have a chapter in agriculture, industry, everything. I was surprised, and I have recommended also why there is not. They say no, that we have to go by professional sector wise. I said this is a sizable 23% population. Tribals have different problems. I would strongly suggest government, state government, now with a tribal chief minister, and fortunately the president of India being from our state, being a tribal, Odisha Economic Survey should have a chapter on tribal development. And there is a data gap on tribals. For everything, you don't get a separate statistics on tribal. It is now missing. For every matter, you don't get a separate statistical figure for tribal. It is now imperative that Directorate of Economics and Statistics should separately assimilate. Take for example, per capita income. Per capita income, if you try for the tribal, it will be very difficult to get. You can get the per capita income of the district. Per capita income of the district will not reveal per capita income of a tribal. So they should have a separate parameter for this. Now, coming to the problems of the tribal before thinking of the sustainable development. The tribal, they suffer from three missing connectivity. First is the road connectivity. Second is the digital connectivity. And third, you imagine, I think other will be able to say, governance connectivity. Or if you put the word deficit in place of connectivity, they have got
road deficit, digital deficit, and governance deficit. Hardly any administrator visits all the villages in a tribal pocket. There are 11,000 villages out of 50,000 in the state without having permanent all-weather connection road. And most of them, there are coastal area villages also, I don't deny, but most of these villages will be located in the scheduled area. And it has got a serious consequences. We find tribals traverse a long distance to the local hut to sell their produce, agriculture produce, forest produce, and buy them without having a permanent connectivity. They traverse by foot. Men, women, even children, numerous instances are there. A pregnant woman cannot be brought to the nearest ambulance because there is no permanent connectivity. They have to cross over different streams, different ravines. They carry the patient in a sling. There are occasions when the expectant women delivers on the way or at times succumbs to the pain. The painful part is once the other part is there are no such permanent schools or health centers suiting to the need of the tribal population. The painful part is that once these infrastructures are built, they built in a poor manner with low quality, siphoning funds in an illicit and dishonest manner with the connivance of the officers and the executant. Secondly, these are not maintained. For example, when you create an economic asset, it is supposed to live a life period of say 20 years. It will outlive in 10 years due to lack of maintenance. As a result of which only there will be an IUS that we have built a road. Falling to disuse, the capital utility is very poor compared to the estimated utility. This problem is there. Here I would submit there should be a separate yardstick for the tribal area. अनेक समय आमर कहा जाए प्रत्येक गाँ को रोड जीव जे जदि से गाँ रो पॉपुलेशन 100 बा 200 थिबो. In that case, most of the tribal villages will never be connected with it. In tribal area, you won't find 200, 300 people in a single village. You will get in many villages with 2-digit number, a population. You have to change your yardsticks. Similarly, if you say for 30 students, 1 teacher, instead of saying for every class 1 teacher, it's a horrible problem. Whatever little number of children are going to read the school, only 1 teacher will take care for 4 classes. It is an apology to the, education. Friends, mind it. Every Odia re कहले प्रत्येक साक्षर शिक्षित नुहे. Every literate is not educated. प्रत्येक शिक्षित ज्ञानी नुहे. Every educated is not wise. We have to make our scheduled tribe brothers and sisters wise at the level of the non-scheduled tribe. And for that, this type of apology to education will not do. Another yardstick about the health center, call it ANM, call it primary health center, community. You have to change the yardstick. Kete population, kete distance, spatial distance re hebo, jota non-tribal area pe hochi, seta tribal area pe jodi apply karibe,
you are doing a great injustice to the tribal, and they have not yet changed the normative yardstick for development of this type of infrastructure like roads, schools, hospital, A&M center, also drinking water facility. So the government must be firm enough to change the normative yardstick. Here, I will come to another aspect. I have to quickly finish. Scheduled tribe and biodiversity. ମଣ୍ଡଳରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେମାନେ ସେଇ ଜନଜାତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବିକାଶ ନ ହୋଇ ବିନାଶ କରିବ। You have to utilize that tribal wisdom for your modern project. I will give you a small example. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ agriculture protection commissioner ଥିଲି, ଏଟା କହୁଥିଲି ସୁନିଲ ବାବୁଙ୍କୁ, agriculture protection commissioner ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାନିଡା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୋରାପୁଟରେ ହେଲା, ଡେନମାର୍କ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଅପରେସନ କୋଲାବୋରେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ମଲ୍ ଏନିମାଲ୍ସ। ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ସ୍ମଲ୍ ଏନିମାଲ୍ସ ମାନେ କେବଳ ଗାଈ ମଇଁଷିକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ଯେତେ ଏନିମାଲ, ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ 100ଟି ଗାଁରେ। So they came to know from somebody. ସେଥିରେ ସେ ଟିମରେ 5 ଜଣ ଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଥିଲେ, 2 ଜଣ ଡେନମାର୍କ ଡାନିଶ, ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ, ଜଣେ ଭେଟେନାରିଆନ, ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଭେଟେନାରିଆନ, ଜଣେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ। ଏମାନେ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଆପଣ କୋରାପୁଟର ଆଗରୁ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆମେ ଯିବୁ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନାରଟା କେମିତି କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଇବାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ମନ ଖୁସି ହେଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରିକିରି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚେନାର କରିବେ, ମୋଠୁ ପଚାରିକି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ହଁ ସେଟା ତ ଆମେ କରିବୁ, we have got interpreter with us, everything will go. I said no, you go. I am nobody to advise you about questionnaire. So they were disappointed. They said, we have come with a great hope and you disappointed. I am not disappointed. I have given you a good lead. Then they went. ତାଙ୍କର 100ଟା ଗାଁ ଭିଜିଟ୍ କରିବ। ଇଭିନିଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, you go in the evening time when they will be tipsy with a little bit of salop, a little bit of brew, they will tell you the correct thing. they ଗଲେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ biased mind, pre-conditioned mind ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଏନିମାଲ ଆମେ ଡେଭଲପ କରିବୁ, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଖାଲି ଛେଳି, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଖାଲି ଘୁଷୁରୀ, ଏମିତିକି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା, ଏମିତି କରିକି ଆସୁ। ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ସବୁ ରଖିଛି, ଗାଈ ବି ରଖିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଲେଜରେ first you put your question to the village headman. Once he opens up his mind, other people will participate. They went there with all the district level officer, district veterinary officer, chief district veterinary officer, district statistical officer, ସମସ୍ତେ BDO। ତ ସେଟା ଗୋଟେ ଥାଏ ଜାଗା, ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କାହିଁ ସବୁ ଲୋକ ତମ ଗାଁରେ ଆମେ ଖାଲି ଛେଳି ଦେବ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ଜଣେ ଜଣେ ସବୁ ଜନ୍ତୁ କାହିଁ ରଖିଛ। ସେ ଶୁଣିଲା ସେ ବାବୁ ସାହେବ, ମତେ 3-20ରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲା, ଏତେ ବୁଡବକ୍ ଦେଖିଲି, ତୋର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୁଡବକ୍ ଦେଖିଲି। I have seen many idiots. I am yet to see an idiot like you. Interpret କରି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ hey, what is there wrong in my query? ସେ କହିଲେ ବାବୁ ତମେ ଯେତେ ଟୀକା ଫିକା ଦେଲେ ବି ଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଗୋରୁ ମଡକ ହେଲା, 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଘୁଷୁରୀ ମଡକ ହବ, ତା 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଛେଳି ମଡକ ହବ, ହେଇ ଆସୁଛି। District statistical officer এবং district veterinary officer corroborated this verse. ସେଇ ଗାଁର ସେଇ ବ୍ଲକ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ତୋ କଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ଛେଳି ରଖିବୁ ଆମେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବୁ, ଗାଈ ଯାକ ସେଟା ମରିଯିବ, ଆମର ତ ଘୁଷୁରୀ, ଛେଳି, ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ। ତୁ ତ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଜୀବ ରଖିବୁ, ତୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। And mind it, they change their
मोनो एनिमल बा सिंगल एनिमल बोली से प्रोजेक्ट डिजाइन टाको पूरा चेंज कर देले दिस इज कॉल्ड ट्राइबल विजडम came back and learned a lot wisdom is inherited over generation not by a single man this is another point I wanted to tell you so in a biodiversity ebe amar kon hochi unfortunately we have destroyed their biodiversity they live in forest and tribals are inalienable to each other once you destroy the forest and replant a forest which is not acceptable to them then you are doing a lot of disservice to them you destroy a forest for a project in afforestation program you plant another forest and plant acacia eucalyptus silver oak and the tribals are not acquainted with it they collect forest produce which is a major sustainable income for them and these trees will not generate any such produce for them nor the local the forest non carnivorous বা তৃণভোজী বন্যজন্তু এই গছর পত্র ছুঁইবেন হাতি যেতବେଳେ আসিব এই গছ ନ ଖାଇଲେ ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଘରକୁ ଯିବ ନା ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବ ଟ୍ରାଇବାଲ ଘରୁ ଆଟାକ୍ କରିକି ତା ଘରେ ଯାହା ଥିବ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ଯିବ ଟ୍ରାଇବାଲର ବାୟୋଡାଇଭରସିଟିଟା ଆମର ଏପରି ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦାରୁଣ ଆଘାତ ହେଇଛି so the biosphere in which the tribal used to live must be maintained intact and if at all you are going to destroy a part of the forest double the area my proposition will be double the area should be first replanted afforestation fast habo tapare jagi destruction habo ଆମେ ଆଗ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ଦେଇ ଚାଲିଯିବୁ ତାପରେ ଆମେ ଲଗେଇବୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ଏପଟ ସବୁ ଏଇ ଧନ୍ଦା ନୁହେଁ first let the company pay money let there be reforestation in equivalent or more area then you allow the destruction not immediately after the plan after those trees grow ଆପଣ କହିବେ ଏଥର ବହୁତ ସମୟ ହବ ଏମାନଙ୍କର ତ ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଛି ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ ତମେ ତ ଆସିଛ ଏବେ they are very conscious of it ବଣ୍ଡା ହିଲ୍ସ କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଇକିରି ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ଯାଏଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଙ୍ଗଳା ଗତାଥର ସେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିଥାଏ ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ହେଇକି ତାକୁ ତୁ ତା କରି କହୁଛି ସାନ ଭାଇଟା ଆଉ କଣ କହିବ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଦିନ 2ଟା ବାଜିଗଲା ଖଣ୍ଡେ କଣ ଖାଇକି ତାପରେ ଫେରିବି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତମେ ଯାଅ ଏଥର ମିନିଂ ଦେୟାର ଭାଇ ତମେ ଗାଁକୁ ଯାଅ ସେ ମଣ୍ଡା ନାୟକ କହିଲା କିସ କହିଲୁ ବାବୁ তুই আসছু কোরাপুটরু বন্ডা ভুঁইকি তুই যা আমি কুয়াড়ে যাব আমি তো রইব they are so much conscious and attached to their own soil and land so biodiversity যদি নষ্ট হব ধ্বংস ହେଇଯିବେ ସେମାନେ କମଳା ପୂଜାରୀ ନାମକ ଜଣେ ଭୂମିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଯାହାକୁ କି ଲେଟ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଡିସ୍କଭର କଲେ 100 ପ୍ରକାର देशी धान रो बिहन से संचय कर रखिछन्ते पद्मश्री पाइछन्ते मध्य बाहर जाइकिर मध्य विभिन्न सेमिनार रे जोग देकी आछिछन्ते and now I am coming to FERA the scheduled tribes and other traditional forest dwellers act shortly called FERA that was implemented in 2006 a FERA ଗୋଟେ ownership occupancy ownership right ଦେଇଥିଲା scheduled tribe non-tribe forest dwellers मानको जो माने कि generation to generation forest रही आछन्ती चलुछन्ती तांको देई आजितला से माने चली आस्तले एरा ऊपर अनेक सोशो इकोनॉमिक स्टडीज हेछि ओडिसा रे मध्य मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे हेछि से तो जणा पड़छि अनेक समय रे फेरा इंप्लीमेंटेशन कला बेल को ऑफिसर मानकर अकाउंटेबिलिटी रहू नहीं सिमेट्रिकल इनफॉरमेशन न आसुथबारो बेनिफिट जेतकी हबा कथा हेई पारु नहीं किंतु ए जहां बेनिफिट्स माने पाई आसुथले हां फेरा रे दे हैव गॉट राइट ओवर ओनली नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अर्थात टिम्बर ऊपर तांकर हक नहीं से तांकर निज जमी रे भी थिले मध्य ता ऊपर हक नहीं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऊपर करिवे
এবং সে তার ନେଇକିରି জীবিকা ନିର୍ବାହ କରିବେ ସେ ପାଖରେ ଯଦି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଥିବ ଚାଷ ବି ହବ କରିପାରିବେ ଏଇ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା by the union government in amending forest conservation rule 2022 2022 रे forest conservation act रे forest conservation rule टा जहाँ କରିଦେଲେ the tribe marginalized tribals are further marginalized से rule टा कौन ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଗ ଏଇ ଫେରା act ରେ କୌଣସି ଏରିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ରେ ସେଇ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିଲର ମାନଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ନେବେ ଭିଲେଜ ମିଟିଂ ରେ ନେଲା ପରେ ଯଦି ସେମାନେ କହିବେ ହଁ ଏଠି ଫରେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ପରେ ଯାଇକରି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଗ୍ରହଣ ହବ ଏବଂ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଆକ୍ୱାର କରିବ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆକ୍ୱାର କରିବ ତା ଆଗରୁ ଯୋଉଟା କି Honorable Supreme Court का verdict केस नियमगिरी हिल हला जो थे कि डिस्ट्रिक्ट जज रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जज कलाहांडी प्रत्येक विलेज रो मीटिंग रे प्रिजाइड कले प्रिजाइड ने ऑब्जर्वर रे रहिले सेकंड रिडीमिंग फीचर नॉट ए सिंगल डिसेंट बॉय से माने कहले ना एठी आलुमिना माने बॉक्साइट उत्पादन हेई पारिबो नाही शेष रिजल्ट हला बंद हला सेटा नियम रजा जितिला वेदांत हारिला नियम रजा माने दी एम्बॉडीमेंट ऑफ डंगरिया कंधस फीलिंग एंड सेंटिमेंट ओके ताकू प्रोबेबली अपरेंटली नॉलिफाई करिया पई फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 वाला वर्तमान ए रूल अनुसार आगो नोटिफाई कर देबे से एरिया टाको गवर्नमेंट अलाउ करिवे से फॉरेस्ट को क्लियर करिया पई से इक्वल परिमाण रे से लोक मान को रिहैबिलिटेट करिवो स्टेट गवर्नमेंट कंपेंसेशन देइकरी एवं ताकू पकेबे परे पंचायत रे ताको सेटो हटेई सारी की पंचायत रे से जो पैसा एक्ट रे पकेले आ लाभ कोन ग्राम सभा रो मूल्य किछि नै फॉर्चूनेटली देयर हैज बीन ए स्टे बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस इशू एटा गोटे भीषण माने बड़ दुखद रूल परिचंती यूनियन गवर्नमेंट ना दिया है कि ease of doing business ease of doing business for the corporate thereby making ease of living for the tribals more difficult which one is more 149 Machkun project थारू आरंभ करिकी ता गुरु तो हेछि मरिभंज सुंदरगढ़ सुकिंदा ए हिसाब रे टाटा जेतबे नेला बहुत डिस्प्लेसमेंट हेछंती ट्राइबल्स डिस्प्लेस एवं कोरापुट रे दी थर नालको फाइ डिस्प्लेसमेंट हेले कोला प्रोजेक्ट फाइ सेही माने सेही डिस्प्ले पीपल अगेन सेकंड टाइम डिस्प्ले चले फैमिली गुड दुख कौन पेशा एक्ट गोटे भल एक्ट है किंतु ए जो फॉरेस्ट पेशा एक्ट रे गोटे भल जिनस मालकानगिरी रे विशेषतः परवर्ती समय जो विजिट करते से लोक मैंने कही इवन प्रश्न भी करते अन्य आग मालकानगिरी रे गले कौन गोटे पंचायत चेयरमैन पंचायत सरपंच चेयरमैन किए गोटे होता पाणीग्राही पटनायक भी पाते पेशा एक्ट रे he shall be a he or she shall be a tribal total membership of a panchayat samiti or of a gram panchayat minimum 50% shall be tribal or more proportionate to the population in that panchayat tribal population in the panchayat all resources as per the Godavarman verdict of the Supreme Court will be controlled by the gram sabha this सब गुडे को nullify हे जबो ए the forest conservation rule यदि कार्यकारी हुए तो एटा जो पेशा पेशार मानेटा आपन कहि दउछे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया ताको शॉर्टली पेशा 1996 ता है the development model for tribal main होची employment creation इटा वर्ल्ड बैंक स्टडी रो रिकमेंडेशन होची it is creating an inclusive tribal communities of Odisha Jharkhand and Madhya Pradesh employment creation local training capacity and
capacity building, focus on constant support. तापरे आउ गोटे दिग प्रति आपनको दउची procurement of tribal produce. Procurement of tribal produce टा जदि आगो TDCC करूथला गोटे मिनिमम रेमुनरेटिव प्राइस देई एबे को रेट रे से माने करूचंती को प्राइस देकरी मोर ज्ञान नाही किंतु unless there is an assured minimum price for the forest produce or agriculture produce like haldi, oda, etc. given to the tribals, they will be at a disadvantage and exploited by the local traders. I don't know the present position, so cannot tell you. And maintaining their cultural identity and ethnicity. Tribal sort of okay proposition in English I'll speak. Every individual tribal lives for its community, for its tribe. I repeat, every individual tribal lives for the whole tribe and vice versa. And the tribe also lives for every individual. A ethnic identity टा जदि भांगी जीवो सेठी सस्टेनेबल ट्राइबल डेवलपमेंट बा स्ववाहक विकास धारा बाधा प्राप्त हो फर्स्ट चैप्टर को एंड करबी सेकंड चैप्टर की बात करो नाउ because of a number of mineral based industries coming up in tribal area in Koraput, Keonjhar, Sundargarh, Sukinda area, most of the area in economics they call it negative externalities. When a project comes, two types of externalities are generated, positive and negative. When they make a project analysis, positive externalities are that results in employment generation, the area gets developed, road connectivity by the company as well as by the government becomes better, the trade activities improve. These are called positive externalities. Negative externalities are emission of carbon dioxide, discharge of pollutant without any treatment to the water bodies. अमृत पिउछु एबे विष पिउछु ता कारण हला जेते वर्ज्य वस्तु कारखाना रो ट्रीटमेंट करिया पई नियम थिले मध्य अधिक बॉडी जीवो बोली सेटा छाड़ी दोचंदी से जगह में तो बायु माने these are called three goods in the economics अर्थशास्त्र रे कहा जाए three goods of nature प्रकृतिर मुक्त दान स्वच्छ जल स्वच्छ वायु आगु आमे सुंदर पवन एबे खाली कोहला धुआंमय पवन पाउछु in economics there is a calculation a project should continue up to a point when the marginal social benefit is higher than the marginal social cost. But when the marginal social cost is higher than the marginal social benefit, people, particularly the tribal, they suffer. More basi orthanitiro जटिलता को जाऊ नहीं वर्तमान से ओडिशा रे द्वितीय अध्याय गोटे घंटा गला द्वितीय अध्याय को आसुची उत्कलीय एवं जनजाति माने उत्कलीय जनजाति संस्कृतिर समन्वय उभय परस्पर ठारू विच्छिन्न ता आगु आपनकर टिके मानसिकता रो स्वच्छता पई म कहूची केते गुडी अर्थ आपनको मन भितरे स्वच्छ हवा उचित जनजाति जो भूई रे वास करती तांको निज भाषा थिले मध्य से भाषा को आदरी दियो आमर संताल होचंती आमर माननीय मुख्यमंत्री महामहिम राष्ट्रवाद अंकाड़ी किंतु सम परिमाण रे समाने ओडिया को मध्य निजर भाषा बोली ग्रहण करंती केबे हेले
पुराणा दृष्टि देखते जो सांताल माने बंग देश रे बहुत सांताल माने झाड़खंड रे भाषा करते से स्थानीय भाषा को आदरी कोरापुट रो जिले में कोया अच्छा विशाखापाटना सेठी से तेलुगु आदरी नहीं माने ओडिया आदरी एवं ताको निज भाषा तो भाषा पर भी स्नेह कर यही कथाटा प्रथम भावना को हम जो दिन कोरापुट रे जनजाति माने कहबा आमे ओडिया नु ओडिया माने माइनॉरिटी हेबे कोरापुट सेम इन मयूरभंज तेणु तांको संस्कृति उत्कलीय संस्कृति सहित अंगांगी जड़ित एपरी भाव रे जड़ित सेपरी भाव रे जड़ित प्रकृतिर संतान से माने प्रकृतिर प्रत्येक समय प्रत्येक ऋतु से आदरी नियंती अति आदर सहित परिप्रकाश करती निज संगीत और वाद्य कोरापुट कथा कहबी कोरापुट गाधवा जनजाति तो केते गुड़े संगीत संग्रह कराई चैतर जो मलय पवन बहे करजा गाधवा सौरा ये जनजाति से चैताड़ी पवन रे मतवाला हो जाए एवं सेते बड़े ढेमसा बाजी उठे मोहरी सिंगा भी बाजे गीत गाँति निज भाषा रे गीत गाँति देशिया भाषा रे देशिया भाषा कौन आपन को कहूँ देशिया भाषा हूँ कोरापुट रो साधारण कारण प्रत्येक हाटपाड़ी को जीवे बंध आसबे गुणिया आसबे समस्त भाषा पृथक पृथक को भाषा परस्पर सहित कथा हे ओडिया से माने ही ओडिया भाषा को कोरापुट रे मत तो अलग भाषा हाट को निश्चय आसबे जो ट्राइबल एरिया हाट से निश्चय को भाषा कथा हे कोरापुट देशिया को से ओडिया स्थानीय ओडिया यही गाधवा मानकर जो गीत ढेमसा बाजला मात्र के माने नाच सुनील बाबू देखी गदाधर तो जिलापाल अन्य मान भी देखी अंटा को अंटा धरिकी जो नाच नाचती एवं से जो ढेमसार ताल जोटा बाजे जगन्नाथ पहंडी सहित पूरापूरी समान जगन्नाथ पहंडी बड़ को रथ यात्रा जो घंट बाजे डांडना 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 डा यहाँ से ढमसाटा भी दिदांग 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 दो ये रकम बाजे जो अंटा को अंटा नचाती जगन्नाथ जमी आग को पछक होगी पहंडी करती सहित समताल एमाने नाच जगन्नाथ जे जड़े शबर देवता या बढ़ी अधिक प्रमाण आवश्यकता पड़ी न पारे तो से गाधवा जनजाति जो ओडिया माने देशिया गीत लिखी से पढ़ी आपन को शुणाई दो ढेमसा बाजिब त्रिंग धापुन विदांग धापुन तिन तांग धिंग धी तांग बाजिगला पुओ माने गीत आरंभ करेंगे रानी गाँव दुदारी माउली सही बड़ सान देवी दोका किना देवी नाम धरी गीत गाइबी पद जे गाइबी रक्षा करो मोर देवी रक्षा तो कहबे ना रक्षा करो मोर देवी झील माने सेठु गाइबे सिमिली फूल जे जय जयता बदली फूल सेरता बदली माने हलदिया बदली फूल सेरता लाल फूल छोट लाल फूल सिमिली फूल जे जय जयता बदली फूल सेरता बाबू धन से माने तांको कहबे सुरुननी एमाने कहबे बाबू धन झील माने कहबे बाबू धन बदली फूल सेरता आमर गाँ मुंडे घरानी देवता रक्षा करो पिता माता बाबू धन रक्षा करो पिता माता देवी आसन रे छकनिया घियो छटी बलिता देवी आसन रे छकनिया घियो फिटी गला पद दियो सते हेइथिबु लदे लबनी माने बरदात्री लदे लबनी कंठ दियो गनी गनी दिशा दियो गनी गनी दिशा माने ज्योति गीतर ज्योति दियो गनी गनी पुओ सेठु गाइब बाउंश माइली झुलिके झुली कुंज बने बुली बुली
ନା ସିନା ଦୂରି ଲୋକେ କି ଦୂରି ତମେ ଆସି ଯାଇଥିଲ ସରି ଆମ କୋରାପୁଟେ ଡେଙ୍ଗା ଖଜୁରୀ ରାଇ ରାବଣର ଗୁଡା ରାଇ ମାନେ ସବୁଥିରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ରାବଣ ମାନେ ଲଙ୍କା ରାବଣ ନୁହେଁ ରାବଣ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଆମ କୋରାପୁଟେ ଡେଙ୍ଗା ଖଜୁରୀ ରାଇ ରାବଣର ଗୁଡା ରଙ୍ଗାଇ ଆଣିବେ ମୋ ଫୁଲ ଯୋଡା ହେଲାଇବି ବେଲ ବୁଡା ଝିଅ ସେଠୁ କହିବ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଗୀତ ଛାଡ଼ିଦେଲି ରାମା ଖୋସା ମାକୁ ଛାଡ଼ିଲି ବାପାକେ ଛାଡ଼ିଲି ତୁମକୁ କରିଲି ଆଶା ଆଶା ଦେଲା ଭରସା ଦେଲା ବାଲି ପଠାଏ ଛେଚି ଦେଲା ତାପରେ ଏବେ ଚକାଡୋଳା ଏ ଚକାଡୋଳା ଶବ୍ଦଟା କୁଆଡୁ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଗାଧବା ଗୀତରେ ଖବର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ନ ହେଇଥିଲେ ଗାଧବା ତରୁଣୀ କଣ୍ଠରେ ଏବେ ଚକାଡୋଳା ପାପଡ଼ ତେ ଦେଲା ରଖୁ ରଖୁ ବେଲ ଗଲା ପୁଅ ଗାଉଛି ସିରି ପର୍ବତେ ହରଡା ଗଛ ବେଡାର କରାଣ୍ଡି ମାଛ ବେଡା ମାନେ ବିଲ ବେଡାର କରାଣ୍ଡି ମାଛ କଥା ବାନ୍ଧି ଗଲା 5 ବରଷ ଝିଲିମିଲି ଭାରି ଆସ ଉଚ୍ଚ ବାଲି ପିଠା ମଲାକାନି ଅଣ୍ଟା ମଲାକାନି ମାନେ ଅଣ୍ଟା ଯୋଉ ଦୋହଲିକି ନାଚନ୍ତି ମଲାକାନି ଅଣ୍ଟା ମନା ମୁଣ୍ଡେ ପିଠା ପଟା ଏବେ ଝୁମା ଝୁମା ଦୁଇ ଗାଲେ ଚୁମା ମହୁଲ ମନ୍ଦାର ଝୁମା ସୁରୁନନି ମହୁଲ ମନ୍ଦାର ଝୁମା ଝିଅ ଶେଷରେ ଶୁଭଉଛି ଘରରେ କାନ୍ଦିଲା ଘର ଚଟିଆ ମନରେ କାନ୍ଦିଲା କିଆ ଚାରି ହାତ ଗୋଡ ବସି ଯାଉଛି ହାତେ ଟେକି ନେଇ ଯା ସାତ ଭଉଣୀ ଆମେ ଟିକା ଚନ୍ଦନ କାହାକେ କରିଛ ମନ ବାବୁଧନ କାହାକେ କରିଛ ମନ କହିଲି ବୋଲିକି ନ କରିବ କୋପ ଆମେ ସବୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଲୋ ବାବୁଧନ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଓଡିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ଗାଇଗଲି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାରୁ କୋଉ ଗୁଣରେ କମ ଆଜ୍ଞା ଏଟାକୁ ଛାଡିକି ଓଡିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ହେଇପାରିବ କି ଏଇ ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଚୈତ ଚାଲିଯାଏ ତାପରେ ଆସେ ଆଷାଢ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ କୋରାପୁଟରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ଯୋଉଠି ଜନଜାତି ହଉଛନ୍ତି ବିଞ୍ଜାଲ ଗଣ୍ଡ ଏଇ ଜାତି ଜନଜାତି ସେମାନେ ଗାଇବେ ଗୀତ ବର୍ଷା ପାଣି ବସି ଏଠି ମାନେ ଢେମ୍ସା ସେଠି ସେମାନେ ବଜେଇବେ ମାଦଲ Chang madal badal sabat pu de re ho tring dhapun bidang dhapun tintang ding di tang এটা বজে ସେଠୁ ଅନ୍ୟ ଧାନ ମାନେ ଗାଇବେ ଧିତାନ୍ତି ଜନମ ଲଭି ଇ ଗାନ୍ତି ଜମନ କରମ ଧିତାନ୍ତି ବୁଣିଦେମୁ ଆମେ ଖରଡି ଧାନ ବୁଣିଦେମୁ ଆମେ ଖରଡି ନାଇଁ ପଡବା ମରଡି ମରଡି ପଡିବ ନାହିଁ ନାଇଁ କରୁ ଆମେ ଅଛରା ଜଗରା ପଚରା ଇ କଥା ଡାକଋଷି ବଚନ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଡାକଋଷି ନାମକ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା କୃଷିର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ତାପରେ ଝିଅ ଗହକି ଉପରେ ଗହକି ଯାର ଜନତା ସହକି ମାକି ଦେଇଥିବେ କୁରେଇ ଫୁଲ କେତେ ଯାଉଥିବା ମହକି ଛନକେ ଚନ୍ଦନ आओ सांग गजा मो पुरेई फुलर गर्भपुर मझे मझे हेतुव तरुणी मैंने पल्हा जोटा कि तली कहती पश्चिम ओडिशा पल्हा बिला बेलू परस्पर कथा होते किए क्या डाकुव गजा मुंग किए नुआ जन किए मैंने तो गाई सारा गोटे बड़ कंठरे धांगड़ा गाई उठिब राम जे लई क्षण गाहो दुई गोटी भाई फांदे हल लंगल रे के फांदे आड़मयी पल्हा पईरे भरत सीतया जीवे पल्हा रुई ई कथाटा हेते देले रात के नींद लागे नहीं दिताम देई बिंजाल गंड माने एटा गाउथिबे जेतोडे नुआ वर्षा ये रे एई जो संगीत जनजातिर यार अटे ना नहीं आपण माने निजे स्थिर कर एबा को छाड़ी करी शास्त्रीय ओडिया रो स्वभाव परिवर्धन हेब कि
एई गिरिजन ताको तमे मूलबा एई माने ओडिशार भाषा संस्कृति भंडार को एमानकर दान एते अधिक आपण माने जानी पारिबे। स्वाभिमान स्वाभिमान एवं सत्यव्रत सुनील बाबू से कथाटा मन पकई दौते मत जड़े जिलापाल आगे जड़े जन्मानित आसिले बंडा पर्वत को जाकर रिसर्च काम करेंगे सी वाज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो जिलापाल पचारे आप सागर आउ किए अच्छा से भी भल कि इंग्राजी कही पार जर्मानी मिश्रित इंग्राजी कहते से कहले वो एका आसी मोर कहीं सागर ना ना तुम बॉयफ्रेंड किए अच्छा ना कहीं ना तो जिलापाल कहले ना तुम दे हेबन बंडा क्रोधी जनजाति से एरिया एका 2-3 जन नगला आम दे पार से पूरा छोट छुआ भाया कांदिले देखले टेस्टिमोनियल गुड़ाक मुझे यूनिवर्सिटी आसिक करी रिसर्च एपरी भाव कहला जिलापाल जिला एसपी सहित कथबार्ता है जिला एसपी कहले से निर्देश देवे से जो मुदलीपड़ा पुलिस स्टेशन को से स्टेशन ऑफिसर को कहे ये जिते बड़े जीवे विभिन्न गाँव को या पचर गोटे कनेस्टेबल सब बड़े जीव कनेस्टेबल को टे खातिर करते बंडा माने जो सरकारी तरफ भय कनेस्टेबल आरआई फरेस्ट इन टे खातिर कर प्राय से आसी 3 मास रहा मसे पर जिलापाल जिते से गले थाना को गले थाना पाक लगे रेवेन्यू बंगला थाना ऑफिसर अति भयभीत आसी पचारे बोले कि से मार्गारेट जी से कुआड़े गले से कहले से गला 2 दिन है देखा नहीं बोला ठीक अच्छे सागर कनेस्टेबल जड़े जाइए तो बोले सार कहीं जाना एका एका पड़ेबे युवक कलेक्टर भारी रागी जाई कहले तुमको तुम सस्पेंड करी तुम चाकरी नेबी सब से बिचरा भारी व्यस्त है कहले सार गोटे फाँसी पाउथवा आसामी भी तो तार कथा कहवा दि जाए मोर टे दुख शुणु एकाथरे 2टी मर्डर है गोटे आड़े एएसआई गोटे आड़े मु 2 जन 4 जन कनेस्टेबल को लेकिन गलु आउ गोटे कनेस्टेबल तो सब बड़े स्टेशन डायरी एंट्री करने थाना बाकी 3टा ना सब जा छुट्टी 2 जन छुट्टी गोटे वैकेंट अच्छे आम जिते बुझेलु से कहले से कहले पड़ेले जिलापाल मनस्ताप कले कहीं अनुमति देकर भूल है ये कुआड़े जीव कौन यार जदि हानि हम बड़ असुविधा हम सरकार उत्तरदायित्व मुझे संध्या पल को देखला बेलू दड़े बंडा से झील को एस्कॉर्ट करके पोड़ा जाड़ी मशाल जालिकी आणुच मंगलू माड़कामी मोर जिते दूर मन पड़ू से गाँव नायक आमर तो से संबोधन कले नानी बोलिक ये नानी काली आसला आम गाँव में फोटो फोटो नेला सब रेकर्ड आनी रेकर्ड कला कथबार्ता सब कहीकि काली रातिटा रहा आज संध्या बेलू को बाहर भी कहला आम कहलु संध्या बेले तथा आम छाड़ी पार्बू ना बाटे जीव जंतु केते कौन तु जीव से कांदिला जमी कांदिला हाथ गोड़ बांधिदेली रखीदेली हाथ गोड़ बांधिदेला जापर ना आउ आहरी कांदिल आम से छाड़ी आसलु से लोक 3 मास पर जिलापाल जो जिला जेल को विजिट कर गले जिला जेल कहले गोटे हत्या अपराधी हिसाब हत्या अपराधी हिसाब से देखले कहीं आज्ञा बिंधीदेली बोल कौन बिंधीदेलु घटना हूँ जड़े दिदाई दिदाई मान से पाखे रही से पंडा भई को लगिक दिदाई गोटे दिदाई नहीं कि आसला तार पोढ़ मोर मंडिया माने रागी फील्ड रे पुरेला नष्ट करने लगेलु मना कली तो नहीं जा कहली नहीं जा कहलु से हसिला से सड़प पी थाए मुझे सड़प पी थाए मुझे कहली नेबु ना न नेले तु कौन कर मत एमती माने छिगुले ही कहला
जिलापाल डाकिले किसी कहीपर तथापि कोर्ट अपॉइंट कले जड़े वकिल को से वकिल को डाकिक जिलापाल कहले से जाकर जेल भितर सब टिप्स देके आसिले जे या कहबू मत माने या मत मु जहाँ पचारि मत तू ये उत्तर दे। जिलापाल को आसिक कहले से वकिल जे आज्ञा यार किसी हेनी कहीं आई विटनेस कहीं ना आर्गुमेंट है आर्गुमेंट है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहाँ पचारे सब कहीगला हाँ पाख गाँ लोकटा जानवी ना केमती नाइलु हम ये कही सब मना करू जी सत्य अनुरागी जो जनजाति लोक सत्य छड़ा मिछ कहे ना ता पार्टी ये जिते बतैले भी सत्य छड़ा आ कि बाहर सेठू जेहेतु जिलापाल अनुरोध करते तार जी से डिफेन्स लॉयर अपॉइंटेड बाय कोर्ट से कहले कोर्ट को कहले माय लॉर्ड ये जो ये हूँ वनवासी ये कोर्ट रो परिसर भितर ये परिचय नुहे ये सब देखिकी से बावड़ा है मोर बंधु पब्लिक प्रोसिक्यूटर एणु तेणु पचारिकी मुहर कथा हाथ कर पचारे हईरे माइलु जे एकाथर कौन मारिदेल नाई मुई कहली आग राम लखन सीता 1 2 3 माने चाह देली ना तोर पोड़ नहीं जा जे नाई मुई नेबी नाई जमी कहला मुई सर बिंधिदेली हाँ जे तू बिंधिलु जे ता देहरे बाजला किस कहलु बाबू मुई गाँव नायक मुई बिंधि तार देहरे बाजब ना तु मोर इज्जत नौ कहला तार डिफेन्स लॉयर हाँ जे तार धीरे बाजला हाँ बाजला बाजला जे से कौन भला मुई मारबी आर से बचब कि बाबू देशिया भाषा कहते मुई मारबी आर से बचब तु कहू एटी हिटी पड़ा हिटी पड़ा फसीगला पुलिस एणु तेणु सब बिगड़े मुई माइली तो माइलु मरीगला जे आज्ञा तार जीवन टा जाई नए बड़ा छटपट गाँ पाखर लोकटा तार कष्ट आउ देखी है ना एकाथरे पूजी देली माने मार एकाथरे हाणीदेली एकाथरे पूजी देली जीवन टा गला से कष्ट पाइला ना से को अनुरोध रे एते खोजी खोजी से बाहर कले से तो पुओ को तू हटी जगई देलु तू गलु थाना को एतला दवा भाई बाबू हटा भी ठीक लिखी तो बाप पुओ जाता तो पुओ को कहीं जगेलु तु किस वकिल हो बाबू गाँ पाख लोकटा आम बाप पुओ जाते हुंडार कुलिया खाई हुंडार माने कदिया कुलिया माने ये बिलुआ हुंडार कुलिया खाई देवे नहीं तार जीवन तार क्रियाक्रम केमती कर जो संस्कृति यही संस्कृति को आम मैंने पहुँचापी आउ 2 शताब्दी लगे कि ना मत कहले यही जो मानस संस्कृतिर जो मानसिकता से आम अण जनजाति लोक पहुँच 1 शताब्दी आहरी अधिक समय लगे बहुत दिन कथा कारण अरविंद पाखे 3टा गाँव पूरा वुमेन एम्पावरमेंट कहते तो यहीटा गोटे एग्जांपल दौर निज अनुभूति से मैंने कहले महाप्रभु आम मद पिया पी छाड़देलु कि ना बाबू कही आम तार कथा रखल से आमर कथा रखर कथा कौन से गाँ को परमानेंट रोड नाला 2टा बाटे ये गले मु पूरा करदे तुम आग सब छाड़ गले हम सब शुणाशुणी करें आसुचु जीपटा छाड़ीचु प्राय 2 फर्लंग दूर रे आसला बेलू 4 जन स्त्री लोक दौड़ी दौड़ी आसले ए बाबू ए कलेक्टर बाबू ए पुराना कलेक्टर बाबू तु तो जानी तो ये तु रही कौन माँ कहीं लगे आसल किस लगे आसल बोली अंडरा मैंने कहीदे
किस कथा नहीं पाख गाँव जाकि पीके आसुचन पितांकर कथा किस किस केमिता मानि गलु बोले सेठू भारी रागी गले अरविंद पाठी बोले सर या रोड फोड किसी जाई तांको परे रह इने गले तांको ऊपर रिप्रिजाल हम ए वुमेन मान पर टैकल कर वुमेन एम्पावरमेंट आउ को एग्जांपल दौड़ी कहले आमको पैटर्न नाई यहाँ गोटे एग्जांपल केते कॉन्शियस से माने तुम पीछ आम पीबार नहीं तु कहला दिन आम पीबार नहीं बहुत तृतीय आउ गोटे उदाहरण दौर से जड़े कोरापुटे जड़े पाद्री थिले केरली पाद्री से प्रति गोटे प्रकार मोर दुर्बलता आसी जाइथिला से पूरा बड़े सब बड़े से धड़ा गाउन से जो से माड़ी क्रॉस थाई से सब से गुड़ाए ओडिया प्राइमर सब गाँव में बांटुले बाइबल बांटुले सेटा भी बांटुले तो जहाँ हो तो गोटे तेलुगु अध्युषित अंचल जदि ओडिया प्राइमर बांटुंट खूब भल कथा आसी कहते आज एटा वर्णबोध अन्य छोट छोट प्राइमर छविल शिशु कथा बांटुले तो मुंडे गोटे बैंडेज बांधिकी आसिले माड़ हीरा खंडिया ओडिया कहते इंग्लिश Mr. Collector, sir, there is no administration in the district. There is no law and order. What is the matter? Father, you tell me. कथा हला से जाई थे चेप्टा आंबो बोली गोटे गाँ अच्छी से पाखे से गाँ को जाई थे धर्म प्रचार कर गाँव रे मुखिया एवं तांकर पुओ तांको बाड़ेइले ये पटांगी थाना रे जाइकी एतला देले पटांगी थाना वाला ग्रहण कले नहीं तहसीलदार को कहले तहसीलदार से थोड़े कि साहू थे से भी ग्रहण कले नहीं कौन एडमिनिस्ट्रेशन वाला कौन वाला तो फोन करके कहली से थाना को गिरे एमती कौन बाड़े तो है हाँ सर आपन कंप्यूटर कौन म्यूट हो गला हेलो हेलो हाँ एबे शुबिला सर शुबिला नहीं आगु जहाँ कहली सब किसी सुनी नहीं पारे नहीं 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 एबे जस्ट माने 15 सेकंड पे म्यूट हो जाइतिला हाँ सेठू सेठू से नहीं तक आसिले आसिक हाथ जोड़ के ठिया होला महाप्रभु हमको बांधी के आन लो कई थे कि बांधी के आसलो चलो मुझे पचारि तार कथन जा लाइक दिस ई बाबू जाई तू हमको गीत गाइबार शिखला माने बाइबल रो कैरल गुड़ा हाँ ये मास को हमें से गीत गाइलु मुझे कौन गीत शिखु गाइलु से बाइबल रो जो स्थल एमती है ईश्वर तो जहाँ गाइला से मुझे हला तो पिटिलो कहे होई बाबू पिटिली पिटिले कहीं पिटिलो आज्ञा चैत मास आसला चैत मास आसला जमी दिशारी मत कहला अमका दिन मेरे हमें गडरा गोटे गडरा माने मेल अनकास्ट्रेटेड सीट ताको गडरा कहबे गडरा हमें दबो तो से आज्ञा गोटे छंदनी पोती थिला से क्रॉस कहि पारो नहीं छंदनी से छंदनीटा आज्ञा हमर से पीपल गछ तळे तुपी थिला हे जगह रे एका हमर मेरिया खुंट पड़बो दिशारी आगु ठीक पड़ছে सेटा गाँ समस्ते टाउली करी कहले एते दिन नायकटा है जे इथर आमर चैत मेरिया नहीं पड़ पारे
मोर रकत सहब के महाप्रभु कहला बोले हाँ पिटलु कहीं ना आज्ञा मुई तो कहली बाबू को इटा ई जगार ई छंदनी उठा तुई आमको पैसा दे इंग्लिश रे कहले आवर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर यू हैव पेड अस मनी वी हैव अकॉर्डिंगली sang your song आज्ञा दिन ठीक है गला तो दिशारी कहला काली जदि नहीं करबो आउ दिन पड़ू ना तो गाँव जी जाक जमान पिला जाक मत कहले ते दिन तो नायकटे पाइलु आमर इतर आ चैत चैत मेरिया नहीं पड़े आठू आज्ञा इतर सांगे आर 4-5 जन आसी से दिन मुई कहली देख पादरी इटा देइछु हमको आम गीत गाइछु आमर चैत नहीं चैत पर्व आम मना है कहीं तुम किए मना माने हमें वी आर ट्राइबल वी लव नेचर तमें ताको ट्राइबल एनिमिज्म कहबा जा को मुझे बड़े तुई तो बाबू उठा जदे नहीं कहले मुई तुई कलेक्टर बाबू तो बड़ो माने वी हैव फिनिश्ड इट ला हाँ सुनी पारले सुनील बाबू ସାର୍ ଶୁଣି ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ନେଟୱାର୍କରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଥାଟା ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି सर सर गोटे अनुरोध संजीव सर जदि किसी न भावती भिडियोटा ऑफ कर दियंतु आउरी क्लियर सुना जीवो जदि नेटवर्क इशू ମାନେ ମୁଁ କରିଦଉଛି ଭିडिଓ ସାରଙ୍କର ଭିडिଓଟା ଅଫ୍ କରିଦଉଛି ଆମେ ଖାଲି ଅଡିଓଟା ଶୁଣିବା आज्ञा ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ आज्ञा आज्ञा ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରୋସିଡ୍ ସାର୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସାର୍ हाँ ହଁ ସାର୍ देखिए ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଥର କୁହନ୍ତୁ हाँ सुना जाउची हाँ हेलो शुणा जाउछि हाँ एकदम क्लियर सेठो मु बहुत माने बहुत रागी गली से पादरी बाबू ऊपर यही उदाहरण खाली कहबी अंतर भितरे से माने प्रकृति को भल पाती निजर संस्कृति को भल पाती बाहर प्रलोभन एत सहज पड़ी हम ना एमाने उत्कल संस्कृति सहित जो केतोटी उदाहरण देली संपूर्ण भाव रे आदरी नहीं उत्कल संस्कृति को तांको छाड़िकी ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति असंपूर्ण एवं ओडिया भाषा बा देशिया भाषा को छाड़िकी तांको संस्कृति भी असंपूर्ण परस्पर भाव में अंगांगी भाव में जड़ित तेणु मो द्वितीय अध्यायर कथन एठी समाप्त करुछि आपण माने जहाँ प्रश्न पचारे मु उत्तर देवार प्रयास करी ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର जो संपूर्ण वक्तव्य बहुत तथ्य संबलित थिला आउ आमे बर्तमान जानिया पे पाउचु हमर ए जो कलिंग इतिहास रो जो प्रेजेंटेशन गुडाक सडक बहुत गुडाए रिसर्च स्कॉलर रेफर करिया आरंभ करछथि एवं सेही भली रिसर्च स्कॉलर मानन पई आपनकर आजिर जो वक्तव्यटी एटा गोटे बहुत बड़ माने सोर्स ऑफ डाटा आउ सोर्स ऑफ इनसाइट ए दीटांग तांको निश्चितार जोग्य बहुत धन्यवाद सर बहुत धन्यवाद मझे मझे टिके माने आपनकर नेट बैंडविड्थ जोगु जदि आपण एयरटेल यूज करछन तथा कोन कारणरू मझे मझे टिके प्रॉब्लम होतला आमे किछि किछि अंश सुनि परनु किंतु सेटा तो आमे आ किछि करि परिबेनी सर तनकर मु आपनको अटकेलिनी सर आमे आउथर टिके आपनकर वीडियोटा ऑन करके चेष्टा करियो आपनको देखिया पई तापर आमे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जिबा समय मु अनुरोध करछि तमे प्रश्नोत्तर कार्यक्रमटा परिचालना करियो धन्यवाद सर प्रथमतः संदीप सर को अनेक अनेक धन्यवाद उत्कलीय संस्कृतिर एक एमिति दिग उपरे आमे आज कथा हेले जोटा
जोटा को हुए तो आधुनिक उत्कलीय संस्कृतिर श्वेतहस्ती माने हुए तो माने गोटे बड़ धरणर उत्कलीय संस्कृतिर अभिषेद अंग बोली मानती कि मानती मु कहि परिबिनी किंतु आजिर सार को कथार सबुठु बेसी जो जिनसरी मो मन को छुई गला जो जिनसरी मंत्रमुग्ध सेठी होची जो पहंडीर वीरवाद्य सहित ढेमसार तुलनात्मक चित्रण दितांगता दितांग दांग धा 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 दितांगता ସେଇ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍ ପ୍ରଥମତଃ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯାହାର କୌଣସି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ଦୟାକରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ହାତଟି ଉଠାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଭାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବା ତାପରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଜ୍ଞା କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ପାରିବେ ଅଛନ୍ତି सुनील बाबू मो स्क्रीन रे देखेला दी होस्ट हैज आस्क्ड यू टू स्टार्ट योर वीडियो आज्ञा आज्ञा मु रिक्वेस्ट करथिले आपण एक्सेप्ट कर दियंतु दया करी हम चेष्टा Accept करिवा करबे? देखिवा जदी आज्ञा 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 हां हां आज्ञा श्रीजुत संजीव होता सर नमस्कार नमस्कार ଆଉ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୋର ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନୁହେଁ ମୋର କଥାଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ ମେ ବି 3 ମିନିଟ୍ 3-4 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ଆଉ ମୋର କଥାଟା ଟିକେ ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ ଆପଣ ନାଟା ବୁଝି ପାରୁଛି ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଚେହରାଟା ଦେଖି ପାରୁ ନାହିଁ श्रीनिवास आज्ञा आपण जदी हां आज्ञा जदी वीडियो टी ऑन करते हम सबको देख परम धन्यवाद कौन तो आज्ञा पॉपअप ହେଇଯାଉଛି ତ ଆଚ୍ଛା ଠିକ हां ଏବେ ଦେଖି ପାରିଲି କହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପରେ କହିବି ପ୍ରଥମ କଥାଟା ଯୋଉଟା ମୋର କଥାଟା ଟିକେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ହବ ଏଥିରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫିଗର ନଥିବ ମୋଟାମୋଟି ମୋର ଅନୁଭବଟା ମୁଁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ପିଲାଦିନଟା କଟିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ତ ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ଗୋଟେ ଯେ ପିଲାଦିନରୁ ଏତେ ଛୋଟ ବେଳୁ ତ ଆମେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସେଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବଢିଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ବଢିଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡିଂ ଲାଇନ ଗୋଟେ ରହିଗଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସବୁ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ କି କଣ ସେଠି ସବୁ ଜାତିର ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବୀ ଅଛନ୍ତି ଶିଖ ଅଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଗ୍ରୁପ ବଡ କଷ୍ଟରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ 2 ଜଣ ଆସିଲେ ଆମର ସେ ବି ମୋର ଟିଚର ଥିଲେ ଡେଲିମା କୁଜୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ 2 ଜଣ ବ୍ୟାଚ୍ ତ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଖୁବ ସହଜ ଭାବରେ ମିଶି ପାରିନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବୋଧେ ଏଇ କାରଣ ଯୋଉ ଭାଷା କଥାଟା କହିଲେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପିଲାଦିନ ରହିଲୁ କିନ୍ତୁ ଓରାମ ଭାଷାଟା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆମ ଆଗରେ ଓରାମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ମତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ କିନ୍ତୁ ଓରାମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ବି କେବେ ଶିଖିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ପଛକେ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ପଛକେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାଟେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ି ଭାଷାରେ ବି କିଛି ବି କୁହନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ଆଲିଏନେଟେଡ୍ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ସୁଯୋଗଟା ପାଇଲେନି ସମାନ ସୁଯୋଗଟା ପାଇଲେନି ପଢିବାରେ ଲେଭେଲ ପ୍ଲେଇଂ ଫିଲ୍ଡଟା ନଥିଲା ତାପରେ ସାର୍ ଏବେ ମୁଁ ଆସିବି ସୋସିଆଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମଟାରେ ତାଙ୍କର ସାର୍ ଏ ଯୋଉ ଏଟାକୁ nobody should construe it as a my political comment ମୋର ନିଜର ଫିଲିଂ ଏଇଟା ଟିଚିଂଟା ପିଲା ଦିନଠୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 7th କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ତାଙ୍କର ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ହବାଟା ପାଉଛ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ସାହସ ସହିତ ପାଠଟାକୁ ନ ଡରିକି କିଛି ଦିନ ପଢି ଯାଆନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ସେ ଉତ୍ଥାନ ଆଉ ସବୁ ସ୍କିମରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅ ଆ ଶିଖିବାକୁ ପଡନ୍ତା ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅ ଆ ଶିଖିବେ ହାଇସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଲ ଆଉ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ତା ପାଇଁ ଆହୁରି ଦୂର ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଯୋଉ ରିଜର୍ଭେସନ ଥାଏ ବହୁତ ଲୋକ ତାକୁ ନାକ ଟେକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯୋଉ we have to be biased towards tribal people ଯଦି ଆମେ ଅନେଷ୍ଟ ସିନସିୟର ଆମର ସୋସିଆଲ ବ୍ରେଦର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାହେଲେ we have
रिजर्वेशन रे आपनकर रायटा जानियो चाहिए सेटा शुड बी कंटिन्यूड और नॉट किंतु बहुत बर्तमान या पर बहुत बड़ा डिबेट चल तापर आ गोटे डिबेट चली सेंसस बेस्ड ऑन एथनिसिटी सेंसस आ गोटे सर प्रश्न हो जे फॉरेस्ट लैंड फास्ट रिजर्वेशन द्वितीयटा को पहले धरि पड़े सर जो ଆଜ୍ଞା, ଧରି सेंसस ଟା ହଉଛି ସେଥିରେ ଏଥନିସିଟି ବେସ୍ଡ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେନି ଯେ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡାଟା ଆମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଟା ମିଳିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେ ସେପାରେଟ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ତ ସେ ସେନ୍ସସ୍ ବେଳକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ କଲମରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଇବ ଟା କଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିକି ଗୋଟେ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ ଡିଭିଜନ କରିକି ସବସେଟ ଗୋଟେ ନିଆଯାଇପାରେ ହୁଏତ ଆମେ ଆମକୁ ବେଟର ଇନସାଇଟ୍ ମିଳିପାରନ୍ତା ଆମକୁ ଗାଇଡ ଟା ବି ଭଲ ମିଳନ୍ତା ଡିସିସନ ନେବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଯୋଉ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ଆସୁଛି ଯେ କୋର ଏରିଆରେ କୋର ଫରେଷ୍ଟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ସେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଏମିତି ମିଶି ଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାର ସେଇ ପାହାଡ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭାଷା ସେଇ ଭୂଗୋଳ ଆଉ ପାଣିପାଗ ସବୁ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାଟା ପାଣି ବିନା ମାଛ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ରୋଜଗାର ଫୋଜଗାର ବିଶେଷ କରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ରିକ୍ସା ଚଲେଇବାଠୁ ନେଇକି ଚୋରି କରି ଏ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଗ ରୋଷର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଏଇ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ସମଗ୍ର ଆଦିବାସୀ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣାଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଜଜମେଣ୍ଟାଲ ହଉଥିବ ନାକ ଟେକି ଦିଅ ତାଙ୍କର ଏତେ ବଡ 99% ଭଲ ଜିନିଷ ଥାଇକି ବି ଏ ବାହାରର କୋଉଠି କିଏ ମଦ ପିଲା କି ରାଗି ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କଲା ବୋଲି ହଁ ବୁଝିପାରିଲି ରାଗି ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ରାୟ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଚାହିଁବି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ହେବ ହିଁ ହେବ ନହେଲେ ସେଥିରୁ ଚାଲୁ ରହିବା ଉଚିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ବଢି ଚାଲିଛି କାହିଁକି ଆପଣ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଲେଭେଲ ଆଣି ତ ପାରିନୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଆମର ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟରୀୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ we find that big mismatch between software and hardware without a software a hardware cannot function बहुत गुड़िया स्कूल थिबो शिक्षक नथिबे स्कूल बिल्डिंग टा हला हार्डवेयर शिक्षक एवं पुस्तक हला सॉफ्टवेयर डाक्तरखाना बिल्डिंग थिबो डाक्तर थिबे पैरामेडिक नथिबे आमर वर्तमान ट्राइबल एरिया रे तथा अन्य एरिया रे दैट इज ए टोटल मिसमैच बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिजर्वेशन से पर्यंत रहिबो जो पर्यंत से माने समान स्तर को आसी ना द्वितीय प्रश्नटा मु जहाँ बुझिली भाषागत स्वातंत्र्य सहित तांकर गोटे ओडिया भाषा सहित जो संजोग रक्षाकारी रिजर्वेशन पर आउट थिला मदर टंग रे आदिवासी पिला मानकर तांकर मदर टंग रे शिक्षा 7th क्लास पर मदर कि 5th क्लास पर्यंत एटलीस्ट मदर टंग रे शिक्षा दिया गले मध्य मदर टंग रे शिक्षा दिया गले मध्य कहि दउछि ठीक कोन तो दास सब ठीक सुनंतो आज्ञा सर कहतु এই বাবদରେ ମୋର କହିବା କଥା ମଦର ଟଙ୍ଗରେ ବା ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସହିତ ସେମାନେ ସମତାଳ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦେଇ ହବ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ମୋର କଥନରେ କହି ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦେଶିଆ କନ୍ଧ ତାଙ୍କଠୁ ବଳି ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଖୁବ କମ ଥିବେ प्रथम विद्रोही कवि तांको आपण भक्त कवि कहउछन्ती मु कहबी प्रथम विद्रोही वामपंथी कवि किंतु ईश्वर से थिले तांकर स्तुति चिंतामणि जे पढ़ी से लिखिछन्ती सॉरी नो आंबे परा पथ देखाइले के करी पारे अटक जिते सोनपुर राजा खूब जोर रे सोनपुर महाराज धमक देले कहले नहु आंबे परा राजार साहुर खतक खातक से ब्राह्मण्य धर्म प्राधान्य
ଜାତିଗତ ବିଭତ୍ସ ଥିଲା, ଜାତିଗତ ବିବାଦ ବହୁତ ଜୋରେ ଥିଲା। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବସି ଅଛି କୂଳ ମହାନଦୀ ଜଳ ଛୁଇଁ ମୁଁ ଶପଥ କରି ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘି ସୁରାପାନ କରିବି ହରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେଇ କବି ଆହୁରି କ୍ରୋଧ ହେଇକି କହିଥିଲେ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଏକ ଦିବସରେ ଦିଅନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ଲେଉଟାଇ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ି କିସ ବୁଦ୍ଧି କରିବି ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଷମୟ ସମାଜ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ମାନେ ମୋର କନସାଇନ୍ସ, ମୋର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ସେଇ କବିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଯିଏ ଏତେ କ୍ରୋଧ ହେଇକି କହିଥିଲେ, ସେ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ତେଣୁ କରିଛି ନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିକଳ ସହି ନ ପାରଇ ମୁହିଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମନୀଷୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନେ କହିଥିଲେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନୋ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭବେତ୍, ସେ ସର୍ବେ ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁନି ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଉଥିଲେ ସେ ବି ନିଜକୁ ମିଶେଇଲେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ଇଏ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଉ, ମୋର କିଛି ନ ହଉ, ଏପରି ପଦ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯୋଉ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ରାଇବାଲ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର ସେ କହିଥିଲେ 65 ବୋଲି, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଛାନ୍ଦ କହୁ ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ତାକୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରତି ବୋଲିରେ 20ଟି ପଦ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଢି ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବିସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅର୍ଜିଲା ମେଦିନୀରେ ଅଛୁ, ଗୁରୁ ମାନେ ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁଙ୍କ ଅର୍ଜିଲା ମେଦିନୀରେ ଅଛୁ ନାହିଁ କାହା ଅଧିକାର, ଆମ୍ଭ ମନ ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ସୁଖେ ଯିବୁ ଶିବ ଯେଉଁ ବିଚାର, ନ ସହିବେ ଯେବେ କେ କିସ କରିବେ ଧରଣୀ ତ ଅଛି ସହି, ଧରଣୀ ଯେବେ ନାହିଁ ସହି ପାରିବ ବୋଲିବ ନପାରେ ବହି, ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶିବ ବିଚାର କରିବା କଥା, ଯାହା ପହଞ୍ଚିବ ହୃଦୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଗୁରୁଦେବ ସମରଥ। ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ଇଏ କହିଥିଲେ ଆମେ ବସିଛୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ମେଦିନୀରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଏଠୁ ତଡ଼ିବ କିଏ? ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ତ ଆମର ଭାର ସହନ କରିଛି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ କହିବ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ସେତେବେଳକୁ ଯାହା ଗୁରୁ ବତେଇବେ ମୋର ବିବେକ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କରିବି। ଇଏ କମ ବାଣୀ ନୁହେଁ। ମହା ମନୀଷୀଙ୍କଠୁ ବଢିକି ଥିଲେ ସେ ମନୀଷୀ, ସେ ବି ଜଣେ ଥିଲେ କନ୍ଧ। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜନଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ଏହା ଏକ ମହାନ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାବରେ ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଦମ ଠିକ କଥା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା? ନାଇଁ ଆପଣ ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ ଦେଲେ। ହଁ 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 ସାର୍, ହଁ ହଁ 65 ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ଏତେ କ୍ରୋଧ କରିପାରେ ଧର୍ମକୁ ଲଙ୍ଘି ସୁରାପାନ କରିବି ହରିବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପୁଣି କହିପାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ। ଏଇଟା ଜଣେ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେ ଥିଲେ ତ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପଣ୍ଡା ବାସୁ ପଣ୍ଡା। ଇଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ 2 ଜଣ ଲେଖି ପକଉଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପୋଥି ପାଇଲୁ, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଉ ଭଜନମାଳା ନିର୍ବେଦ ଗୀତା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ମୁଁ ପାଠ କରିଛି। ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ଚାରଣ କବି, ଦେଶିଆ କନ୍ଧ। ସେ ତ ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଟୁଙ୍ଗି ଗୁଡାକ ଅଛି ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ, ଯୋଉ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଯୋଉଠି ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି, କୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଏଇ ଓଡିଆ ଗୀତ ହିଁ ଗାଉଛନ୍ତି। ବୁଝନ୍ତୁ ନ ବୁଝନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖଣ୍ଡଣି ବଜେଇ ଗାଉଛି। ଆଉ କେହି ବନ୍ଧୁ ସୌମ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ତପନ ମିଶ୍ର କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ, ମୁଁ ପଚାରି ପାରିବି? ଆଜ୍ଞା 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 ମେ ଆଇ ହାଭ୍ ସମ୍ ଭ୍ୟୁଜ ପ୍ଲିଜ? ଭ୍ୟୁ ଆମେ ପରେ ନବା ସାର୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହମତ ହେବେ ଯେ ଆମେ ସ୍ପିକର ସାର୍ଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ଗୁଡିକ ନବା। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନବା, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଟିକେ କମ୍। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କିଛି ଅଛି ଦୟାକରି ପଚାରନ୍ତୁ।
ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦଉଛି, ଏପରି ଯଦି ଆଉ କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସାର୍ ମୋର ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ କି ଆମେ ତ ବହୁତ କଥା ହେଲେ ଅସୁବିଧାଟା କଣ, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ହେଲେ, ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ ଓଡିଶା କିମ୍ବା ଓଡିଶା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲି ନୂଆ ପିଢିର ପିଲା କଣ କରିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ, ଯାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକେ ଭଲ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ? ଉତ୍ତରରେ କହିବି ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଗୋଟେ ହେବାର ଅଛି ଅନ୍ତର ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ଏଇ ମାଟି ମା ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓଡିଆ ଉତ୍କଳୀୟ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ଓଡିଆର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏଇ ମାଟିର ଓଡିଆ ମାଟିର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଆପଣ ଖୁବ କମ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କେବେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କହୁନଥିଲେ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଇଏ କଣ କହୁଛି, ସେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜ, ଗାନ୍ଧୀ ମହାପୁରୁ, ମାଇ ମନ ବୟନ ମନ ଗାନ୍ଧୀ ମହାପୁରୁ କହିছে କାହାକେ ପିଟା ମରା করব ନାହିଁ, ଅହିଂସା ମତରେ କାମ করব। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ନିଜେ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଅଲିଖିତ ଇତିହାସ। ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରାୟ, ରାଧାମୋହନ ସାହୁ ଫାଶୀ ପାଇବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଜେଲରଙ୍କ ଅନୁମତି ପାଇଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କଣ୍ଡେମ୍ ସେଲ୍ କୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଲେ, ହଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୁ ତ କାଲି ସକାଳୁ ନଥିବୁ, ତୋର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କହିଲେ, ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ୍ରିପାଠୀ ତ କହିବେ ନାଇଁ, ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଦବ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାଟା ଯେମିତି ସତ, ଭାରତ ମାତା ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବାଟା ହେମିତି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ନାହିଁ ଥିବି। ଏଇ ଦ୍ରୁତ କଣ୍ଠରୁ ବାହାରିଥିଲା ଜଣେ ଆଦିବାସୀ କଣ୍ଠରୁ, ଓଡିଆ ଆଦିବାସୀ କଣ୍ଠରୁ। ତାଙ୍କର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ଗରିମାପୂର୍ଣ୍ଣ। ତପନ ବାବୁ କଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ କହିଦେଲି, କହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ତପନ ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଦୟାକରି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ପଚାରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା ୟୁଜ ନ କରିକି, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛି, କହନ୍ତୁ। ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା ୟୁଜ ନ କରି ମୁଁ ମତାମତ ଲେଖିଲି, କାରଣ ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ମୋର ସେ ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କହନ୍ତୁ ନାଇଁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ Anyway, ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସେପଟେ ଟୁର ଗାଇଡିଂ ରେ ରହେ ଫରେନ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ଗଧ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାଚଟାକୁ ସାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପହଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କଲେ ବା ତୁଳନା ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ମୋର ଆଚ୍ଛା হবে ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ବଡ ଚମତ୍କାର। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ସେ ନାଚ ଆଉ ଚାହିଁବି ବାଦ୍ୟ। ହୋତା ସାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ହୁଏତ ଭୁଲ ଶୁଣିଥାଇପାରେ, ମ୍ୟାଡମ ଉଷା ପାଢୀ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ବଣ୍ଡା ଲେଡି ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଛୁଟି ରଖିବେ, ନହେଲେ ମୁଁ ରାସନ ଚାଉଳ ଦେବିନି। এটা ଗୋଟେ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ କୋର୍ସ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଯାହା କହିଲେ, ମୋର ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଡଙ୍ଗରିଆ ହାଟରେ ବୁଧବାର, ବିଷମ କଟକ ହାଟରେ, ଆଣ୍ଡ ଅନକାଡେଲି ଆଣ୍ଡ କୁନ୍ଦୁଲିରେ ଫ୍ରାଇଡେ ମାର୍କେଟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସେଠୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରିବା ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖିନି। ସାର୍ ଟିକେ ତାପରେ ଆଉ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେବେ। ବିଜୁ କୃଷକ ବଜାର ସେମିତି ଖାଲି ପଡିଛି। କୁନ୍ଦୁଲି ବଜାରରୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛେଳି ଯାଏ ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାର୍ ଆପରେ ଟିକେ ଆଉ ସମ୍ୟକ ଆଲୋକପାତ କରିବେ କି? ମୁଁ ନେଇଯାଉଥିଲି, ମୋ ଯୋଉ ନେରେଟିଭଟା ଦେଲି, ମୁଁ ନେଇଯାଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ TDCC ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ କର୍ପୋରେସନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମିନିମମ ପ୍ରାଇସଟା ଫିକ୍ସ ହଉଥିଲା ଏବଂ ମନୋପଲି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେ କରୁଥିଲା, ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସାର୍ TDCC ର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବୋଧେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ TDCC ଠୁ ଅଧିକ। ଯଦି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ନ କରୁଥିଲା ତା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। TDCC ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିନିମମ ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ ହଉଥିଲା। TDCC ର ଲସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କମ୍ପେନସେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବି ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲା ଛାଡିଦେବା ଫଳରେ
सरकारी संस्था माने तापरे कुहा गला एटा को आमे डिनेशनलाइज कर देबो जे चाहिबो से किनिबो किए आनिबो ट्रेडर को छड़ा ट्रेडर को अपॉइंटमेंट करिवो लाइसेंस किए देबो लोकल सरपंच देबे लोकल सरपंच को सेते एम्पावरमेंट नाही ताको देबा पई से ताको कबळित करिवे मेन कथा हला सरकार निजे स्वतःस्फूर्त भाव रे कौन सी एक संस्था द्वारा जदि मिनिमम प्राइस देखि लॉस हो बा गेन हो बहुत गेन हमें सेमान को नहीं छु ताको पई सरकारी संस्था जरिया जदि ताको प्रोक्योरमेंट करा जाए और बहुत कम से माने एक्सप्लॉइटेड हेबे एटा मोर व्यक्तिगत मत सर तंग डेवलप जदि प्रोक्योरमेंट पाई निर्देश थाई कि प्रोक्योरमेंट करूना प्रशासन सेठी फेल मारिछि आज्ञा मैडम उषा पाड़ी तुम से विषय मोर ज्ञान नहीं ता ऊपर मंतव्य मुझे दे पारे कि मुझे जानी नहीं से विषय सर ठीक अछि थैंक यू सर थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद तपन आज्ञा आउ जदि कार किसी प्रश्न थिबो दया करी पचारंतु गदाधर बाबू बहुत अनेक समय धरी वीडियो ऑन रखिसंती आज्ञा किछि प्रश्न अछि आपनकर दया गदाधर किछ पचारिबो कि पचार ना सर पचारि कोन खाली आपण जो कहउतले जमी बाड़ी एलिनेशन होउची हां आदिवासी कर हमर क्लासिक केस होउची जो नारायण पाटना रे चासी मूल्य आदिवासी संघर थिला हां जे जमी सब लोक माने पैसा देकी से माटी क्रिया करी कि नै जाइचंती जोटा सरकारी कागज पत्र रे सेटा रिफ्लेक्ट हो नै हां तेणु सरकार रे से आरआर को धरि कि कहउचंती नाइ जमी एलिनेशन हेई नै एम सर सेटा सेटा तो हमर प्रशासन रो फेलियर बोली कहबी मो जदि प्रति रेगुलर रिव्यू होंता रेगुलेशन 2 रे केते ट्रांसफर हेची रेगुलर समीक्षा होउतले अनेक कथा जणा पड़ंता हो नाही सर ना सर से माने कोन करूचंती मूलरू रजिस्ट्रेशन ही करू नाहंती आपनकर जमी मु आपनको पैसा दे देली आपन माटी क्रिया करे नेली आपन से जमी का जिवेनी तेणु कागज कलम रे जमी आपन नारे रेकॉर्ड अछि नहीं नहीं किंतु सेटा फील्ड रे आपन से जमी को जानती नाही कि आपन को पिला माने नहीं भी केबे जिवे सेटा गदाधर मु कोन कहले छोड़ प्रथम रो कहिछि लैक ऑफ गवर्नेंस कनेक्टिविटी सर रेकॉर्ड जहाँ पाखे थाउ ना कहीं रेकॉर्ड टा ट्राइबल ना रे अछि चाष करूछि अन्य गोटे नॉन ट्राइबल तो स्पॉट रे डिटेक्ट करबो ना स्पॉट ऊपर जाके डिटेक्ट करी सेठी ताको सेठी एविक्शन करबा कथा सेतिकी प्रोएक्टिव हेबार अछि तहसीलदार बा जहाँ को निर्देश देवे जिलापाल तहसीलदार बा अन्य केही ऑफिसर पूरा पूरी रिपोर्ट आसीबो पुलिस रो इंटेलिजेंस रिपोर्ट दबो जे एति गुडिया आदिवासी जमी रेकॉर्ड चेंज न करिके अण आदिवासी माने अधिकार करिसंती बाय फोर्स तांको से ड्राइव आउट करिया को हो लॉ परमिट्स कहना तमे से जमी रो चाष करूछो आउ से आदिवासी रो भी अधिकार नाही जे तू मो जमी रे चाष कर कहया पे तार भी अधिकार नाही जमी तार सर एटी स्पेशली एटा गोटे पिकुलियर केस कोन हला जोटी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली एंटी ट्राइबल हला एवं नॉन ट्राइबल मान को सपोर्ट रे गला से माने खाली जे दाबी कले से कथा नुह सरकार को कहला परे सरकार किछि कले नाही तेणु से माने से जमी रो दखल कले निजे चाष कले निजे लाली झंडा पोतिले तापरे गोटे ताको भितर किछि लोक को मार दिया गला फायरिंग करकिरी जे से माने अटैक कले सेल्फ डिफेंस ना रे ताको मार दिया गला ताको दबे दिया गला एबे भी से ट्राइबल जमी नॉन ट्राइबल माने पोजीशन रे रखछन चाष सेटा जिला एडमिनिस्ट्रेशन रो गोटे विफलता बोली कहबा छोड़ा आ किछि नाही सर ए इंग्रजी रे अछि ए गुड एडमिनिस्ट्रेशन इज कैपेबल ऑफ सेइंग यस और नो एटी यस और नो क्वेश्चन हला आदिवासी जमी मौखिक सूत्र रे अण आदिवासी माने ताठू मौखिक अनुमति नहीं चाष करूछंती यस और नो जदि यस दैट इज इल्लीगल मौखिक हो बा अणमौखिक हो कहीं करि पारिबे नाही आदिवासी रो निजर भी अधिकार नाही गोटे अण आदिवासी को नेकी चाष कर बोली कहया
ତେଣୁ ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଠି ଯଦି ଟିକେ ଆସର୍ଟିଭ ନ ହେଇକି ଖାଲି କାଗଜ ପତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଯିବ ନୁହେଁ, ସେପରି ସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିବା କଥା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିବା କଥା, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କଥା। କେତେଟେ 5-6ଟା ଖଣ୍ଡେ ସାମ୍ପଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ନାରାୟଣପାଟଣା, ବନ୍ଧୁଗାଁ, ଗୁଣପୁର ଏଇ ଏରିଆରେ କପା ଚାଷୀ ମାନେ ମୌଖିକ ସୂତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଜମି ତାଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେଇକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ? ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବନ୍ଦ କରିହବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେତିକି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ହେବାର ଅଛି। ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କହିଛି, ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଏ ପଜିଟିଭ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଲେ ଓନର ତ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ସାର୍ ସେଥିରେ ହେଲା କ'ଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଏବଂ ଆର୍ଡି ସେଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଲେ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ପରେ ପାଇଲି ଯେ ଆମେ ଆରଆର୍ ଦେଖିଲୁ, ଆରଆର୍ ଅନୁସାରେ ଜମି ଏଲିଏନ୍ସ ହାର୍ଡଲି 200 ଏକର ହିଁ ହେଇଛି, ବେଶୀ ହେଇନାହିଁ। So it is not a problem. ଚାଷ କିଏ କରୁଛି? ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଚାଷ କିଏ କରୁଛି। ସେଟା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ। ଏଠି ରିପୋର୍ଟ କାମ କରିବା ନାହିଁ, ଏଟା କୁହାଯାଏ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍, ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାର୍ ସେଥିରେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଇଲିଗାଲି ଅନ୍ୟ ମାନେ ପୋଜେସନକୁ ଯାଇଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଫୋର୍ସିବୁଲ ପୋଜେସନ ନେଲେ, ଫୋର୍ସିବଲି ଚାଷ କଲେ, ଧାନ ପାଚିଲା, ଲାଲି ଝଣ୍ଡା ପୋତିଲେ, କଲେ ଏ ଏରିଆ ଭିତରକୁ ତୁମେ କେହି ପଶିବ ନାହିଁ, ଆମ ଜମି ଏଇଟା, ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ, ଆମେ ଅମଳ କରିବୁ। ତାପରେ ବି ଆରଡିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ସେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଲିନେସନ ଏଠି କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଅନ୍ୟର ଜମିକୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ଡକୁ ନ ଯାଇ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ନ କରି ଯଦି ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ସେଠି ପ୍ରଶାସନ ଫେଲ ମାରିବି। ପ୍ରଶାସନର ସେଠି ମାନେ ନିଜର ବିଫଳତା ବୋଲି କହିବା ଛଡା ମୋର ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେ। ବିଫଳତା କିଛି କହିବାର ଛଡା ଆଉ କିଛି କ'ଣ ଆ ଫଳରେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କନଫିଡେନ୍ସ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଗେନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ପୁଣି ଚାଲିଯିବ, ହେଇଗଲା। ସେଟା ଚାଲିଯିବ। କ'ଣ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୋର କନ୍ଧମାଳରୁ ମୋ ଚାକିରିର କାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଇଲିଟରେଟ୍ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ହବ 2 କୋଟି 3 କୋଟି ଏହା କହିବେ ସେଇକିରି ତାଙ୍କଠୁ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ବହୁତ ରକମର ସଠତା କାଗଜ ପତ୍ରରେ ହୁଏ ନାହିଁ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆଜିକାଲି କୋଉ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ କିଏ କରୁଛି କି? ମାନେ ଯାଇକି ନାଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି ନା, ସେଟା ଖାଲି କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିକିରି କାଗଜ ପତ୍ର ଠିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜମି ମୌଖିକ ସୂତ୍ରରେ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ଜବରଦସ୍ତି କରି ଯଦି ବାହାର ନ କରିପାରିବେ, ତାମାନେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଭୟ ବି କମିଗଲା ବୋଲି କହିବେ। ଏହା ଛଡା କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠି ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ପାଉଥିବେ, ପଲିଟିକାଲ ସପୋର୍ଟ ବା ରାଜନୈତିକ ମୁଖପାତ୍ର ମାନଙ୍କଠୁ ତାଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ। ତା ନହେଲେ ଏତେ କପା ଚାଷ କେମିତି କରନ୍ତି ନିଜ ନାଁକୁ ନ କିଣିକି? ଜମି ତ ଏମାନେ ଆସିକି ଚାଷ କରିବେ କେମିତି? ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସାର୍ 9:13 ହେଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ନବା, ନହେଲେ ଆମେ କ୍ଲୋଜ କରିବା ବୋଲି। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ କଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ
ଆଜ୍ଞା ଯଦି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଆଉ 10-15 ସେକେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯଦି କେହି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ପଚାରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ସଭା ଶେଷ ଆଡକୁ ଗତି କରିବା। କେବଳ ଏତିକି ହଉ କହିବି ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନେକ ସହିତ କିଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଓଡିଶାର ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଉପର ଠଉରିଆ ଭାବେ କଥା ହଉ ବୋଧହୁଏ ୟା ଚେର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଇଏ ବହୁତ ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନ କରୁ କି ଆମେ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବା ଐତିହ୍ୟ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ପ୍ରତିଟି ମିଟିଂ ରେ ଆମେ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛେ ଐତିହ୍ୟର ଅନେକ ଦିଗ ଅନେକ ଦିଗନ୍ତ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଜି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସଞ୍ଜୀବ ହୋତା ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପୃଥକ ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯୋଉଠି ବି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି କିମ୍ବା ଏକ ପୃଥକ ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଏକ ମାନେ ଅତି ଗୌଣ ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଯେ ସେ ଯେ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ମୂଳ ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଜି ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭରାତ୍ରି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଭିଡିଓ ସାର୍ ଅଡିଓ ଅଫ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁନିଲ ସାର୍ ଅଡିଓ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟ ମାନେ ଭଲ କଥାରେ କହିଲ ଆମ ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମେ ଟପିକ କଭର କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଟପିକ ଟା ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜି ସଞ୍ଜୀବ ହୋତା ସାରଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିଲେ ମାନେ ଆମ କଲେକ୍ସନରେ ଯୋଡି ପାରିଲେ ଆମ ସଂଗ୍ରହରେ ଯୋଡି ପାରିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯୋଉମାନେ ଆମର ଓଡିଶାର ଜନଜାତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ସୂଚନାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହେଇପାରିବ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଥା ଶୁଣିଲେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଯୋଉ ମିଟିଂ ର ରେକର୍ଡିଂ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ କରିବୁ ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିସରରେ ସେଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା ସାର୍କୁଲେଟ କରିବେ। ସଞ୍ଜୟ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ନା ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭରାତ୍ରି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ରଖୁଛି ତାହେଲେ। ସାର୍ 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 ମୋର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ସାର୍ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କୁହ। ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ସାର୍ ଆଜି ତ ଆମେ ଅନେକ କଥା ହେଲେ ତେବେ ଆଶା କରିବି ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ବା ଗିରିଜନ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ଓଡିଆ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଏଇ ନିବିଡତାକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମିଟିଂ କାରଣ ଏ ଜିନିଷ ଦି ଘଣ୍ଟାର କି 1.5 ଘଣ୍ଟାର ଭିତରେ ଲିମିଟେଡ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ମୋ ହିସାବରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି ଓଡିଆ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଇତିହାସ ଅଛି ଓଡିଆ ଐତିହ୍ୟ ଅଛି ଓଡିଆ ପରମ୍ପରା ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି କାମ ହେଇନି ବହୁତ କମ କାମ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବାକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଖୁବ କମ ମୁଁ କହିବି ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ଜାଣିବା ସହିତ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ଆଶା ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା